аввало ассалому алайкум шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, мухолифон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. имрӯз барномаи мо оиди рӯзи байналмилалии гурезаҳо, муҳоҷирон, чӣ гуреза, чӣ муҳоҷир, ҳамаш дар як асос аст. Чанд намуди гуреза мешавад. яке гуреза аз ҷиҳати таъқиб мекунанд, таҳдид мекунанд ба ҷонаш. яке аз ҳисоби маҳаллаш, ки дигар забону урфият ба тааллуқ дорад. мисол уйғуро ҳастку хитой хел, ё аз ҳисоби дин мав гуреза мешавад, ё аз ҳисоби ягон гурӯҳҳое ки онамон мард ба чӣ мекунанду зан ба ҳамахе идеология қатъи бошад, ё сиёсӣ. бинобар ин имрӯз 20 июн ҳар сол дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии гурезаҳо қайд карда мешавад. ҳар касе ки гуреза ҳаст, мо даъват кардем одамое ки гуреза аст, гурезаҳои тоҷик, ҳар касе ки гуреза ҳаст, ин имрӯз бояд бурод гап занад, фикраша гап занад, чӣ проблемаҳое дорад гап занад. барои ҳамон описани ҳамин видео ба мо забони тоҷикӣ, англисӣ, русӣ, немисӣ факту далелҳое оварда ки тоҷикистон аз чӣ сабаб аз тоҷикистон мардум фирор мекунанд, барои чӣ фирор мекунанд, барои чӣ озодандеша, озодихоҳо, мухолифо фирор мекунанд. ҳамон саволе ки дар мавзӯъ гузоштаем, савола ҳамон гуреза ё муҳоҷир чанд намуд мешавад. ҳамуҷа навистагӣ, мисол гурезаи сиёсӣ аст, гурезаи иқтисодӣ аст, гурезаи тақаллуб аст. яъне ки чӣ дар дохили муҳоҷирои меҳнатӣ дар байни тоҷико, чӣ дар дохили муҳоҷирои сиёсӣ. анамин ду система эмомалӣ раҳмон кор мекунад, барои он ки бисёр одамоша эмомалӣ раҳмон дар дохили чӣ муҳоҷирои меҳнатӣ, чӣ муҳоҷирои сиёсӣ гузоштааст одамои фиристодаи тақаллубии худро барои сиёҳ кардани номи муҳоҷири меҳнатӣ, номи муҳоҷири сиёсӣ, барои он ки сиёҳ кунанд то унҷоба бо обратно депорт кунанд аз тамоми давлат бошад ва ӯ бо ҳамон одамое ки ҳамон командае ки эмомалӣ ки кор мекунад ҳам результат мекунанд, ҳам объекти бизнес мешавад. барои ҳамон дар давоми ҳамин агар 2 сола гирем, 2-3 сола гирем, агар аксар лидероя гирем, агар мисол Иззат Амона например депорт карданд, Каромат Шарипова депорт карданд, Ораз Вазирбекова аз Русия депорт карданд. муҳоҷирои меҳнатӣ буд, фаъол буд, дар ҷомеа обрӯ дошт. агар аз мухолифо гӯем, агар Абдуллои Шамсиддина аз Олмон депорт карданд, ба ҳамин монанд Низомиддин Насриддинов паноҳандаи сиёсии Олмон буд, аз Беларус депорт карданд, Суроби Зафар, Насимҷон Шарипов, Билол Қурбонов ва дигаро. бисёр одамоя ҳамин тавр сиёҳ мекунанд, туғри мекунанд, мегиранд, мебаранд. объекти бизнес шудагӣ. фаъоли сиёсӣ чӣ мухолифе ки
муҳоҷире ки дар байни ҷомеа обрӯ дорад, ҳамон инсоно барои режими имрӯзаи ҳукумати Эмомалӣ Раҳмон сохташ як объект шудагӣ. Объекте ки ҳам худаш аз давлат сур мекунад ки ту буромада равӣ, вақте ки дар дигар давлат мери, ҳамчун дар асоси инами Женевскӣ конвенсия, дар асоси дигар қонунҳои байналмилалӣ ту паноҳандаи сиёсӣ мепурсӣ. Вай давлатҳо тибқи ана ҳамин қонун аз 28 июли соли 1951 қабул шудаги ҳамин қонун оиди гурезаҳо ва эъломияи ҳуқуқи инсон аз 10 декабри 1948 ҳақ надоранд ки тура депорт кунанд. Танҳо ту бояд қонунҳои дохилии ҳамон давлата буду бошда вайрон накунӣ. Бинобар ҳамин бисёр мухолифое ки ҳастанд ана ҳамин системаҳое месозад. Вақте ки Эмомалӣ Раҳмон ту қонунҳое намефаҳмӣ, аз надонистани ту истифода мебараду бо ин давлатҳо ки ҳамкориҳо дорад, доду гирифтор, ту объекти бизнес мешӣ. Аз он тараф Эмомалӣ Раҳмон ба воситаи одамош мидошт маблағ мегиранд, хел ташкил мекунанд, вохӯрӣ меринами Суроб вохӯрӣ дарафт қапидан бурдан, ну Насимҷоншам куҷое рафт қапидан бурдан, дигаршам куҷое рафт, ама хел месозанд. ё мисол намин Нуриддин Низомиддин Насриддинов Беларусия биё гуфтанд чӣ хеле корда рафт Беларусия қапидан бурдан. Ана ҳамин чизода бозида меафтонанд, бозиҳое ки месозанд худошон, маблағ кор мекунанд аз ин ҳисоб, ё Иззат Амон ё дигар одамо, Ораз Вазирбеков куҷои вохӯрӣ меранд гуфт қапидан. Аксар ҳамин одамои ана ҳамин тавр чӣ мекунанд? Шикор мекунанд, шикори равшанфикрон мекунанд. Бинобар ҳамин ман шумода ҳамон қонуна хондатиам тоҷикиша. Имрӯз ки ҳамон рӯзи гурезаҳо ҳаст, ҳамин аст конвенсия оид ба ҳуқуқи мақоми гурезаҳо аз 28 июли соли 1951 эъломияи ҳуқуқи башар, ҳамин видео тартиб дода мешавад. Имрӯз дар асоси қонунҳои байналмилалӣ эъломияи умумии ҳуқуқи башар бо резолюсияи 217А 3 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид аз 10 декабри соли 1948 қабул шудааст. Моддаи 1 ҳамин қонун мегӯяд ки ҳамаи одамон озод аз ҷиҳати шаъну шараф ва ҳуқуқ баробар таваллуд шудаанд ва онҳо ақлу виҷдон ато шудааст ва бояд бо ҳамдигар дар рӯи рӯҳияи бародарӣ рафтор кунанд ва тамоми ҳуқуқҳои паноҳҷӯён дар асоси ин қонунҳои байналмилалӣ ва қонунҳои асосии дохилии ҳар як кишвари ҷаҳон ки ин қарордодҳо конвенсияҳо имзо кардаанд ва дар асоси конвенсияи худ масъулияти иҷрои онро ба ӯҳда гирифтааст, ҳифз карда мешавад. Забони англисишай поёни видео, забони русишай линки ана ҳамин қонунҳо ҳай мехонем гурезаҳо, муҳоҷирон ки фаҳмишотон баланд шавад, барои он ки яке аз пункти ҳамин ҳаракати сиёсии мо фарҳанги сиёсия баланд кардан. Фаҳмидем? Инҷа мисол англисишта мегӯяд the video was created on the basis of following international laws and internal basic laws of the countries in signed this convention and laws on behalf of their government. Convention relating to the status of refugee of July 28, 1951 Universal Declaration of Human Rights adopted by Resolution 270A of the Union General Assembly of December
10 1984, Article 1, all people are born free and equal and dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and must and towards each other in the spirit of the brotherhood, and all rights of asylum speaks the protect on the basis of these international laws and the internal fundamental laws of the every country in the world that has signed this resolution convention and on the basis of the constitution has taken responsibility for the implementation of the internal laws. برای همون هر یک انمی قانونی که اوید به گریزه ها های پناهنده ها های هر یک کنستیتوسیوشون با درآوردگی هر یک دولت نمیجه میگه کنستیتوسیوشون میگه نمیجه اینا of its constitution has taken responsibility for the implementation of the international laws. انمی قانونای وارد کرده اینا انمی چوشون کنستیتوسیوشون با که ما همین قانون ویران نمیکنیم. قانونایی که بولونگی در اساس قانونای بولونگی شما پناهنده سیاسی میپرسید. Русич говорит, видеосоздано на основании следующих международных законов и внутренних законов стран, которые подписали эту конвенцию, и законов от имени своих правительств. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 года. Всеобщая декларация права человека, принятая в резолюции 270, а Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, статья 1. Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства. И все права, третий пункт, и все права просителей убежища защищены на основе этих международных законов и внутренних основных законов каждой страны мира, которые подписали эти резолюции, конвенции, и на основании своих конвенций взяли ответственность взяли для исполнения этих международных законов. نمیسیش میگوید نمیسیش هم میخوانیم که چی میگوید انگلیسی نمیسیش و انگلیسی و روسیش کنستیتوسیه اجازت دادگی کنستیتوسیوشون با وارد کرده هم قانونویا هر دوش روسی هم انگلیسی هم میگوید روسی هم میگوید کنستیتوسیوشون با همینا قبول کرده کنستیتوسیون که اینا عهده‌داری به کلا گرفته که باید همین قانونویا رعایت کنن باید ویران نکنن. Das Video wurde auf Grundlage der folgenden Internationalgesetz und internen Grundgesetze der Länder erstellt, die diese Konvention und Gesetze im Namen ihrer Regierungen unterzeichnet haben. Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge von 28 Juli 1951 allgemeine, zweiter Punkt, allgemeine Erklärung der Menschenrechte angenommen durch Resolution 2070 A der UN, United Nations Generalversammlung von 10. Dezember 1948
14 Artikel an. Alle Menschen werden frei und gleich an Würde und Recht geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen ausgesetzt und müssen im Geiste und Brüderlichkeit miteinander umgehen. یعنی که در اساسی که قانون برابری میگه برادری همچون برادر دوستانه باید یکدیگر را فهمید، یکدیگر را باید دوخی دروژ است دوستیگری که باید فهمیم. Und alle Rechte von Asylsuchenden werden auf der Grundlage dieser internationalen Gesetze und der internen Grundgesetze jedes Landes auf der Welt gesucht, dass diese Resolution und Konvention unterzeichnet und auf der Grundlage seiner Verfassung die Verantwortung für die Umsetzung übernommen hat dieser international Gesetze. میگه در اساس همین قانون همین قانونهای داخلی مودم جو کار شدگی. میگه چی موندگی لینکشه با خودتون میخونتون تاجیکشم هست اونجا تاجیکشم میخونین خب میگیریم با پیرواد میکنین خودتونم قانونهاش تو بی مفکوره بلند شدن برای همون دلشه بسیار حالتو های فکتو های که چند تاجیکستان یک 8 ماه فکت موندگی اونجا چقدر تاجیکستانی دیپورت میکنن گنوسید رفته ایستاده از تاجیکستان با فهمیدین که امام علی رحمان همون اکثر روشن فکروی گنوسید برده ایستاده است قطعی فرزندش رستم امام علی. برای همین نپریمیر اینا این روز قانون قبول کردن آیدی همون لباس رومو برای ما هر کسی که گریزه هست امروز برویم گپ زنین وقت داده میشود آدمایی که ما دعوت کردگی هستیم راهبرای حزب حرکت بودن ما دعوت کردگی هستیم شمایان دروین فکر و عقیدتان آیدی موضوع ما که امروزه موضوع ما فکر شما آیدی گریزه یا مهاجری سیاسی اقتصادی و تقلبی در چیست و وضع گریزگان تاجیک اگر گریزه باشد وضعیتش باید گوید گریزه تقلبی باشد اگر یعنی گریزه فلشیوی. این ویدیو برای چی امروز کرده شد که من شما میگم ما واخوری داریم قطعی خدمات میگراسیونی همین دولت ها که کسی که مخالف است کسی که در حقیقت اپوزیسیا است مخالف حکومت امام علی رحمان است برات فکرش 5 minut گود اینمی آیده همین چی آیده گریزه یا مهاجری سیاسی اقتصادی مهاجر میشد سیاسی گریزه میشد گریزه مهاجر گریزه میشد سیاسی گریزه چی اقتصادی یا گریزه تقلبی. بعضی انسانایی که آمده گریزه خودشون سیاسی کرده از حزب و حرکت ها کاغذ گرفته به نام آن حزب و حرکت ها حجت گرفته بعدا فعالیت سیاسی هاشون بحث کرده خاتمه داده با اقتصادی شده یا تقلب کاری کرده یا فریب استفاده برده یا بین مخالف و مبلغ روان کرده امام علی و یا مهاجرایی که بین مهاجرا و مهاجرای مهنتی به مهاجرای هست که همون مبلغ جمع میکند که داوری کرامت شریف و چی بود یا اون کسی هیچی دیگه همه چی دیگه همون کرامت شریف خودش یک نمود همون تشکیل میکرد حساب بیزنسمن و دیگرو هم مرده زنده روان میکرد انا میخوام حاضر اینا چیکار کردگی همون آدمای زندانی کردن خودشون گرفتن همش دست خودشون انا میخوام چیزای ساختگی برای افتاندن دیگر مردم دیگر اخوات ایدیوت настоящий кто сам
چی مخالفی حقیقی با شکار رفته ایستاده. مهاجره که در بین مهاجران آبروی اعتبار دارد و مانند عزت امان، به مانند کرامت شریفов، به مانند ораз вазирбеков، به مانند امرالدین علوتشویев، به مانند دیگران. یا در بین مخالفای هم همین خیلی همون جای همونایی میگیرن، مونوپولیا کردن. نه، همین چیزای سیستمش ساخته. هم به فکرت برو بگو او ایدی انا همین مسئله. فکری تو چیست؟ اگر مخالف باشی میبروی، مخالفی تقلبی باشی نمیبروی. من شما نمیگم، ما запис پیشنهاد میکنیم مقامات های انا همینجا که این میخوایم آنلاین گذراندیم، همه راهبر حرکت های سیاسی ما روان کردیم. من راست دیگه میگم، راهبرای همه حرکت های سیاسی ما روان کردیم که در آین صحبت کنیم. کمیته گروگانان سیاسی بیان ما روان کردیم. کسی میخواهد درات بابو ایشان کسی هست اونجا ما را گوش کردیستین، نماینده ها حزبای دیگر در آین فکر و عقیدتان رو بگویم. اوزی همینجا یک آدم هست، همون آدم من قبول میکنم. کسی که درات تا این قطعی صحبت کردن ما چی میکنیم؟ این آدم قبول میکنم با اجازت شما. الو، سلام علیکم. Салам алейкум, добрый день. Добрый день, Изатулло Дадабаев. Добрый день. Как я понял, сегодня ваша тема про Международный день беженцев на основании Женевской конвенции с 1951 года и резолюции о правах человека с 1948 года. Правильно понимаю я вашу сегодняшнюю тему. Вопрос – это вопрос. Знаете вы таджикский язык, да? Да. Касается вас вопрос такой. Как вы основатель и лидер политической народной демократической движения Таджикистана АМОД и другим лидерам политических движений, как Таджикский национальный альянс, Ватандор, Группа 24 и другим настоящим политическим активистам, оппозиционерам. Я политический аналитик и много анализирую внутреннюю и внешнюю политическую ситуацию в Таджикистане и оппозиции Республики Таджикистан за границей. Все мировое сообщество знает, что политика Эмомали Рахмона и его клана, которые узурпировали все ветви власти, и те, кто пришли во власть в период гражданской войны 70 на 30 2004 года, в основном репрессуют, угнетают, ущемляют, ликвидируют, проводят геноцид настоящим оппозиционеров, активистов, лидеров из региона Памир, Сохт, Ленинабад, Душанбе и городов, регионов столичного подчинения. Пожалуйста, ответьте. Почему, да? Потому что Эмомали Рахмон, если по моим анализам, которые мы анализировали, я буду говорить на русском, чтобы вам было понятно. По нашим анализам в течение стольких времен, даже во время моей работы в Таджикистане, всегда, да, они охотятся за людьми инакомыслящими и действительно людьми, демократически мыслящими людьми, или люди, которые хотят действительно изменений в политике Таджикистана, именно из тех людей, которые из других регионов.
Это действительно правда, это история говорит, это Google говорит, это информационное поле говорит, или даже вот нижней части описания этого видео есть много фактов, которые там поставлено. Ущемление прав Amnesty International, организации как Amnesty International, Human Rights Watch, геноцид, организация международного геноцида. И многие там есть факты, которые я поставил. Там много действительно про людей, которые особенно они родом из других регионов. Действительно охота ведется на активных людей из других людей. Чтобы это понять, Эмомали Рахмон создал, сначала он с 2012 года, если сказать 2004 года, они создали какой-то такой проект. Проект, чтобы внутри трудовых мигрантов ставить своих людей, и тех людей, лидеров из разных регионов убрать разным путем. Угнетение, подстава, лжесвидетельство, очернение, вот таким путем. Потом началась эта система с 2012 года, например, среди оппозиции, среди независимых оппозиционеров. Потом они начали сюда. Везде, где бы не совершился вот эти преступления со стороны мигрантов, со стороны терактов, все, это люди Эмомали Рахмона, внедренные люди Эмомали Рахмона. Одна из наших тем – это оппозиционеры, настоящие оппозиционеры есть, фальшивые оппозиционеры есть. Настоящий мигрант, трудовой мигрант есть, фальшивый трудовой мигрант есть. Фальшивый трудовой мигрант или фальшивый оппозиционер. Я в чем имею в виду? Я имею в виду тех людей, которые собирают информацию и передает, или очерняет имя этих людей, чтобы в дальнейшем они ставят фундамент для осуществления депортации таких людей, создая искусственную атмосферу, контролируемую для подставить таких инакомыслящих из других регионов. Поэтому есть факты, в нижней части этого видео, там есть много аналитики, даже там есть геноцид, проект геноцида, там есть много еще фактов, особенно из каких регионов он охотится. И много протоколов Организации Объединенных Наций, каких людей. Это все факты в Гугле есть. Поэтому, да, ваш вопрос я подтверждаю. Но среди оппозиционеров, если сказать, у меня есть дипломатические отношения как лидер одной из политических движений с разными оппозиционными движениями, которые со стороны Таджикским национальным альянсом тоже есть у меня связи, или группа 24 тоже я. Их идеологию насчет демократии я говорил и еще буду говорить, что их идеологию насчет демократии я подтверждаю. Насчет того, что как структура Эмомали Рахмона там, как клановое и репрессивное очернение других регионов, чтобы не появился лидер из других регионов среди оппозиции, среди, не знаю, мигрантов. Вот эти случаи я не подтверждаю. Это не подходит новому методу, который усовершенствует политическое поле всего человечества, потому что это нарушает все нормы международных законов. Надеюсь, я вам правильно... Но среди них, хочу говорить, что среди, например, среди Национального альянса Таджикистана есть там очень много настоящих оппозиционеров, действительно даже очень многими опытами. В той войне, еще гражданской войне, у них есть опыты такие.
И вот это, короче, настоящий данный момент войны Эмомали Рахмона с народом. Там есть очень умные люди и хорошие идеологи. Но некоторые люди, которые заходят в этих даже группы 24, тоже есть хорошие ребята. Там тоже есть настоящие оппозиционеры. Но везде есть люди Эмомали Рахмона, да, они заходят, хотят очернять. Вот. Вышел один настоящий оппозиционер, они выходят, чтобы очернять. Разным путем. Например, туда отправляет одного человека, выходит, он бороду поставит и будут говорить по законам шариата. А здесь не позволено по закону шариата, это политическая площадка. И он будет начинать говорить по таким законам. И вот эти законы будут, вот эти позиции, вот эти ролики люди Эмомали Рахмона забирают, вот именно вот эти моменты, и используют эти моменты ради своего блага, если так говорят. Но то, что он создал такую систему, Эмомали Рахмон уже в течение стольких лет он набрал опыта в политическом пространстве, чтобы обманывать даже международные законы, использовать международные законы в своих грязных намерениях. Его сын. Вот, надеюсь, я правильно отвечал. Да. Да. Что я хотел спросить, сколько лет вы сами просите политическое убежище и почему эти страны игнорируют дать политическую защиту настоящим оппозиционерам, активистам из этих регионов Памир, Сол, Ленабад, Душанбе и регионов столицы? По моей опыту, который я знаю, я всегда говорю истину и правду. Ничего, кроме правды. Эмомали Рахмон создал такую, они создали оппозиционную систему, которая устанавливающий людей демократически мыслящих из других регионов. И эти системы контролируются. Может быть, это договоренность. Есть, например, один пакт, резолюция с 1971 года о том, что страны подписали эту резолюцию, что у них в интересах первым встает их экономическое сотрудничество, их политическое сотрудничество, потом права человека. Понимаете? Третьей степени права человека они поставили. Сначала экономические. Может быть, это такая система войны. Но если раньше в Таджикистане были митинги после окончания войны, поэтому я не хочу, чтобы мой народ тоже ошибался в этом. И другие международные наблюдатели тоже вот в этом не ошибались. А после войны всех, кто в митингах участвовал, их охотились, чтобы от них для своих молодых кадров сделали результатов, чтобы они поднимались по карьерной лестнице. Они применяли, они примирились. Все, там был мир. Но эта война продолжалась. Но против простого народа и лидеров из разных регионов. Инакомыслящих, ученых, интеллигенции. Вот такая система, если той войны народ, у них в руках был автомат, в этой войне, которая есть, у них в руках есть устанавливающие системы, как вот YouTube, разные
контенты, которые люди заходят и через таким путем устанавливают. И поэтому у них есть, может быть, международные договоренности какой-то, чтобы они договорились, чтобы привести сына Эмомали Рахмона во власть. Это был проект, но этот проект не получилось у них. У них был проект с 2004 года, чтобы привести сына Эмомали Рахмона во власть, надо создать такие искусственные контролируемые системы, чтобы устанавливать других инакомыслящих, настоящих людей, которые хотят изменения в государственной системе. И поэтому другим регионам из других территорий, которые приходят за границы, они не дают, игнорируют их, когда они просят политические убежища, но со временем я знаю, что есть нормы международных законов. Эти страны, если ты действительно оппозиционер, действительно говоришь о правах человека, о демократии, о таких системах, обязательно эта система функционирует. Но в конституциях, многих законах этих странах написано одно. В многих странах. Если ты не сможешь использовать закон в пользу себя, я не виновен. Вы поняли, по-моему, мои именно эти слова, что если во всех конституциях говорит, да, сегодняшняя тема я сказал, эти декларации, Конвенция о международном статусе беженцев и Конвенция резолюция о правах человека, даже на основании этих резолюций каждой конституции страны есть статья про отдавать людям, которые просят политические убежища. Есть такая статья в каждом конституции, даже в конституции Таджикистана есть такая статья. И поэтому, если каждый человек, который находится за границей, не сможет использовать эти законы в пользу себя, они себя виновными не считают. Но эти страны уже поняли, после этих многих терактов, много чего совершенных преступлений, много стран, Турция даже, Дубай, Европа, Германия, многие страны поняли, Россия, многие страны поняли, что Эмомали Рахмон сам создает такие системы и отправляет разных стран, чтобы очернять таджикский народ, имя этой нации, имя этих настоящих таджиков. А то, что те, которые совершают, например, эти преступления, каждый человек, каждый, кто наблюдатель международные наблюдатели, они знают, что по их внешности, по всем стандартам, эти люди знают, что они таджики или не таджики, или смешанные, которые Эмомали Рахмон таким способом захватил власть, чтобы контролируемый был все. Но есть люди, среди оппозиции очень много инакомыслящих и свободных политических оппозиционеров, свободных, которые никакой политической движению не подчиняются. И они понимают это, и много есть людей, которые это все знают, но не говорят, находясь даже за границей, они замешаны, но сейчас идет расследование, уже начинался, то, что Эмомали Рахмон проводит геноцид, охоту над народом Таджикистана. И это все сопоставляет, это все, каждый детали там, каждый оппозиционер, который был похищен, там есть код, число, месяц, если плюсуешь, или число, месяц, год,
Там выходит 16, это 16 сессия, когда пришел Эмомали Рахмон во власть. Или 6 обозначает, например, 24 или 6. 6 обозначает это 24, например, 12 февраля 1990 года, когда первые стреляли людей в площади, когда они хотели, вот инакомыслящие, хотели настоящую демократическую страну. И если плюсуешь, там будет 24, опять 6. И Эмомали Рахмон вот в этом 16 сессии получал 186 голосов. Если плюсуешь, опять 15, 6. Или 19. 19 это день рождения Каромат Шариф, день рождения Рустами Эмомали. Извините, зрители насчет Каромат Шарифа, потому что они похищали сообщество наших каналов, заходите. Там есть факты всех оппозиционеров, которые они похищали или посадили. Все идет по датам. Или 21. 21 обозначает, например, охота на других регионов, потому что Эмомали Рахмон из 3-го региона. Вот так система. А то, что нормы международных законов соблюдаются, игнорируются со стороны определенных стран в отношении таджиков, настоящих оппозиционеров таджиков из региона Памир, Сок, Душанбе и регионы, принадлежащие столице. Да, до 2023 даже вот эта система, они функционируют. После этого уже нет. Вот уже с начала 2023 года, уже почти 1,5 года, больше вот эта их созданная система не работает. Потому что весь мир сказал им, ну, если у них был такой договор, чтобы вот это наш людей, вот этому человеку дай, вот это наш человек, вот этому дай. Вот они поняли, что вот это открылась все эта система, и не хотят вмешиваться вот в таких преступлениях насчет человечества. Это геноцид человечества, потому что это геноцид, помощь насчет совершенно геноцид человечества, против человечества. Поэтому многие системы, которые они создали, да, это было эффективное, чтобы привести во власть его сына, но это не получилось у них. Действительно не получилось, потому что вот эти коды, которые мы раскрыли недавно, вот эти коды уже все. Уже я больше много не борюсь, много не читаем, много не анализируем. Вся история, которая есть в гуглах, про любой таджикского активиста при течение 33 года, кого вы знаете, просто напишите Google, выходит дата его задержания, в какой стране он не был. Задержание выходит или 19, или 21, или 16, или 19, или вот так, или 6. Вот так, короче, вот таким кодами работает. Это недавно я смотрел один фильм. Мэр Кинс дома. Кинс Бен Берг. Вот такой есть фильм. Там тоже в одной территории, где-то в Америке, они с братьями контролируют один регион. У них тоже такой цифры есть. Когда он звонит своему брату, он скажет цифры. Вот цифры обозначают человека. Например, каждого оппозиционера есть цифры. Понимаете? Например, Умар Али Куватов, например, 5.03.2015 убили. Если считаешь, будет 15, будет 16. Полностью день, год, месяц. 16. Это он против 16 сессий. Каромат Шарипов 19. Это обозначает, что он против Рустами Эмомали был. Все, везде, где бы это ни был, с кем бы это ни случилось. Это и не я говорю, это Google говорит. Google предоставляет все их доказательства. Они везде оставили свои след, свои преступления против человечества.
геноцид таджикского народа на пространстве интернета в Гугле. Это миллион, может быть, журналисты написали в течение 33 года. Многих людей они вот таким способом уничтожали. Вот поэтому вот такая система есть действительно, но раньше, до 2023 года, он активно работал, эта система. И эти страны спрашивали этих людей, чтобы дать кому-то политическое убежище или нет. Но сейчас, в данное время, эти страны уже знают, они знают, кто настоящий оппозиционер, и кто они такие, и где находятся. Все они знают. Но со временем эти страны тоже уже активно начинают работать с нами, с нашим политическим движением. Потому что я говорю открыто, все ясно, четко. Потому что я не хочу, чтобы кто-то, кем бы он ни был, он не имеет права угнетать, ущемлять или нарушать права другого человека. Понимаете? Он не имеет права на это. Вот поэтому, надеюсь, на этом вашем вопросе тоже отвечал я. Но если человек требует на основании международных законов, фактов, что он действительно активист, действительно политический деятель или политический, он говорит, ему дает убежище любой стране мира, хоть бы он где бы ни был. Но я сам, насчет меня спросили, уже почти 7 лет я нахожусь на преследовании со стороны политики Эмомали Рахмона, я ничего не совершал, я боролся. Полиция работала, я боролся с экстремизмом и терроризмом. Просто я видел, что его сын замешан, ученик Гульмурод Халимова, и замешан с международным террористической группировкой ИГИЛ. И я стал свидетелем, и поэтому он начал охотиться. Я почему 7 лет нахожусь, потому что у меня были такие ситуации, есть определенные ситуации по Дублинскому конвенцию, говорят, когда человек приходит, например, в одной стране, где ноги ты поставил, первым вот эта страна обязательно берет обязательство, что у меня были Дублин, это Дублин заканчивается 21 месяц прошел. Вот. И другие проблемы, которые они очерняли меня. Я не понимал до 2021 года, что они накатают заявления насчет настоящих оппозиционеров, потому что я не выступал в экранах, площадках, у меня не было тогда политических движений. Поэтому они через своих людей вот в этом городе, например, ты пришел, просил политические убежища и находишься, например, в пространстве любой страны. И вот в этом городе меня переселили. Вот здесь я пришел, и здесь, например, у них люди есть, из этих оппозиционных люди, свои люди, Эмомали Рахмон, посланные их люди. И вот эти люди, им дают ваши данные, эти страны тоже насчет, потому что они до вас пришли и интегрировались. Есть программы такие, интегрировались. И вот эти люди, фальшивые оппозиционеры, нету их вообще нигде. Его брат даже сидит здесь в тюрьме. У меня есть приговор суда о терроризме. Он даже предоставил Банфу справки из разных оппозиционных движений, чтобы говорить, что он оппозиционер якобы. Но вот таких людей, они наблюдают тебя и идет накатать заявление, что ты, например, пришел, чтобы его что-то сделать с ним. Но он сам такой фальшивый. Такие есть случаи. Вот сейчас зашел еще один человек, я принимаю. Салом, Бародар. Салом, Абдурахмон Сози. Алейкум салом, саломат бошед. Ман як ҳамин ҷоям
аммо каме пасонтар суҳбатда шурӯъ мекунем иншоалло. майли ман бемалол аст, ман ҷавоб диҳам, саволиам меодум. Бале. Майли братҷон. Бад поэтому это мой заместитель, если знаете, Абдурахмон Махмудов, он тоже из Хатлона, он тоже юрист по образованию, он тоже ничего не совершал, никаких преступлений, он был бизнесменом, прости. Я знаю. Просто из-за своей идеологии, если вы знаете, он выступал несколько раз, много не выступает, но из-за своей работы, он еще работает там, у него семья, дети, и еще другими делами занимается он. Поэтому есть вот такая система. Они заводят своих людей, вот вы пришли в Германию, просили убежище, они брали ваши данные, отправляют в одной территории. Например, если вы, например, с муж с женой, да, пришли именно в вашем вопросе, я буду, потому что я прошел через этого, и я живой свидетель. Если ты настоящий оппозиционер, ты пришел вот сюда, в Германии, тебя данные берут, там, где ты подаешь заявление, они отправляют тебя в первый лагерь, потом второй лагерь, они тебя берут все интервью, все информации, и после этого тебя переселяют в одном городке, например, в одном регионе. Вот в этом регионе уже вас ждет эти люди, ихни, понимаете? Вот фальшивые оппозиционеры, которые люди, они ждут вас. Вы придете вот там, они, где бы вы не были с мужем и женой, если муж из Согда, жена из Хатлона, вас атакует, против вас будут накатать заявление, это человек из Гарма. Если вы из, например, Бадахшана или Сугда, вам атакуют два клана, и хатлонцы, и ганцы. Если вы, например, жена из Согда, муж из Гарма, например, да, ему атакует вот клан опять Эмомали Рахмона. И вот такую систему они, да, создали, такую, что я стал лично, я очень долго боролся, я даже министрам, президенту обращался, президентов этих стран, чтобы получать эти все информации, у меня есть бумага. Вот эти люди, которые так поступают, я вам покажу сейчас, чтобы фактом было, сегодня День международных беженцев, и вот это должен все оформляться на основании фактов. И вот эти люди, вот сами преступники, их братья сидят здесь, они хотели, например, взорвать базу НАТО, террористы они. Но вот этих людей используют они для вот таких систем. Вот я вам покажу. Вот Оберланд Геришт Дюссельдорф. Это из суда. Это генерал Бундесанвар. Это из генеральной прокуратуры. Вот именно этих людей, понимаете, этих террористов, которые вот этих людей они отправляют, чтобы они очерняли вас. Но эти люди, это все факты. Но я сам, как специалист международной терроризма, я сам помогал вот этих людей поймать даже. Я сам из своего опыта со мной они побеседовали, я сказал им, но даже вот эти вещи они иногда не берут. Вот два раза меня вызвали, вот один раз в 2020 году, вот, службам безопасности этих стран, еще в 2021 году, вот, еще есть у меня все факты, основания, что я, например, действительно, я здесь не буду ничего. Я юрист, во-первых, и каждый юрист понимает, что в какой бы стране ни находился,
он должен соблюдать законы. И я соблюдаю все законы, и да, из-за своего опыта, что у меня есть опыт борьба с международным экстремизмом и терроризмом, я обменяюсь информацией, они приходят или вызывают, мы сидим, скажут, что вот такая у нас проблема, как ты даешь из своего опыта. Да, у нас есть сотрудничество, но я не знал вот эти годы, но только 2021 года и 2022-2023 они предоставили все их факты. Те, кто написал, те, кто созданы, их отправили сюда. Все. Они со мной сидели и сказали вот так, работает. Брат, вот такие системы. Понимаете? Поэтому у них было так. Но мир узнал эти вещи. Все эти факты, которые я вам показал, столько бумаг у меня есть. 3 таких бумаг, вот, стопками. Если видно вам, 1, вот, 2, например. Все это, все, вот 3, например. Все здесь, эти страны бюрократические. Но все эти факты находятся одновременно в Организации Объединенных Наций. И в Нью-Йорке, не в этих странах. И других всем международным волонтерским правозащитным организациям. Внутри ООН я работал, я сотрудничаю одновременно с организацией ООН, обменяясь информацией и своими знаниями. У них есть тоже такие правозащитные волонтерские организации, защита права человека, демократии и другие независимые журналисты, которые у них все эти факты есть. То, что я переходил в течение 7 лет, через чего я прошел. Поэтому я верю, что есть закон, есть международный закон. И обязательно в этих странах есть закон, да, если ты потребуешь. Вот это был мой ответ вам насчет меня, то, что я прошел через это. Поэтому каждый человек вот эти вещи должен знать. Есть еще вопросы у вас? Есть еще вопросы, я понял. У вас очень много вопросов. И почему международные организации, как ООН и Управление по делам беженцев, международных независимых правозащитных организаций, демократических стран, Европа, Америка, зная все это место, того, чтобы дать защиту настоящим активистам, оппозиционерам, они верят в ложь и дадут защиту фальшивым, посланным Эмомали Рахмоном и его кланом оппозиции. Но здесь Эмомали Рахмон и вот эти кланы, которые 33 года правили и пришли во власть после гражданской войны, насчет доверия международных организаций, доверия международных сообществ, доверия между странами, договоренность между странами, доверие дипломатические договоренности и доверие между странами, воспользуя вот эти системы, они отправляли вот этих странах своих людей, понимаете? Они воспользовались этим доверием, но никто не говорил, но никто не расшифровал вот эти коды. Когда сейчас открылся много чего, многие аналитики каждый день мне звонят и спрашивают, я скажу, они выходят уже все, они уже начинают понимать. И скажут, что да, я понял уже. 10 минут я ему скажу, например, он понимает, любого активиста в истории 33 года правления истории Эмомали Рахмона, если взять любого, кто был активным человеком, ученый он, не знаю, поэт, не знаю, юрист, не знаю, журналист, не знаю, все. Кого они депортировали, кого экстрадировали, экстрадация, говорят, на юриспруденции экстрадацию сделали, вот на основании вот этих чисел, которые они захватили вот эту власть. Они воспользовались,
Просто Эмомали Рахмон и его клан воспользовался доверием международных организаций, доверием международных наблюдателей, доверием сотрудников Организации Объединенных Наций. Вот так и поступил. Вот. Да. Так. Народ Таджикистана, настоящие независимые оппозиционеры, независимые журналисты, СМИ, мировое сообщество, политические аналитики, международные независимые правозащитные организации знают, что Эмомали Рахмон на протяжении 33 лет научился обманывать весь мир, воспользуясь доверием мирового сообщества, использует нормы международных законов для угнетения, очернения, оклеветания настоящих активистов и оппозиционеров. Или страны Европа, Америка этого не знают. Знает. Вот сейчас они поняли, после этих терактов, которые он воспользуется доверием вот этих стран, все теракты, которые 5 терактов, которые совершены в Турции 2 раза, в Иране 2 раза, Швеции 1 раз, в России, все теракты, которые совершены, возьмите число этих терактов, возьмите число вот задержания или похищения настоящих оппозиционеров. Вот это все подходит. Или начало гражданской войны. Все это подходит. Вот это код Эмомали Рахмона или день рождения его сына. Вот так приходит. Вот такую систему. Но он воспользуется этим доверием. Он сначала угнетал свой народ, в страхе держал свой народ, всех уничтожил, настоящих сильных оппозиционеров, настоящих сильных критиков, и терроризировал свой народ. Это ученик, это с 2012 года уже Рустам правит. И он терроризировал свой народ сначала, в страхе держит, и начал терроризировать международное сообщество и другие страны. Это дело Рустама Эмомали, ученик. Он терроризировал сначала свой народ, и сейчас терроризирует весь остальной мир, чтобы они согласились, чтобы он пришел во власти. Это такая система. Они, если с гражданской войной захватили, убивая настоящих демократов, взяли власть в то время, а в этот раз, когда народ держит, они в страхе, терроризируют народ, и он начал терроризировать весь остальной мир. Вот в этих терактах, которые его люди Эмомали Рахмона, что его этих кланов совершили во всех странах, пострадали более, не знаю, умерли более 1500, например, что турков-мусульмане, что христиане в Швеции, что Иране шииты. Много людей умерли. И более России умерли христиане. Более 3000 человек получили ранения. И кроме этого, более миллиард людей, 8 миллиардов людей получили психологические травмы, когда смотрели вот эти жестокости, которые его люди совершили по всему миру. Понимаете, это что такое? Это угроза, это наведение страха, ультиматум демократическим странам или странам, которые с нормами. У диктатуры тоже есть, например, система. Например, в Таджикистане все захвачено. Все. Но в некоторых странах диктаторских не так, как в Таджикистане. В Таджикистане все захвачено. От, не знаю, от простого начальника рынка до всех начальников полиции регионов, 63 региона из его территории. Все прокуроры, все. Он вот так
захватил, потом лидеров трудовых, у тех, кто имел авторитет среди трудовых мигрантов, он захватил. Потом начали захватить оппозиционные платформы. Понимаете? Но уже мир знает эти вещи, поэтому некуда бежать им. Но есть много хороших людей, которые из-за страха пока не говорят. Но со временем они будут говорить. Но в ближайшее время уже они начинают говорить. Очень много людей есть. Даже в Европе среди оппозиции очень много людей есть, которые вот это все знают, но не говорят. Но в ближайшее время они будут начинать говорить. Вот это ответ вам. Они знают. Кроме вашей созданной политической народной демократической движения Таджикистана АМУТ, независимых оппозиционеров, активистов или Ватандор Тудажона Атаулаева, существует ли опять клановая репрессивная структура правления среди оппозиционных движениях, как Таджикский национальный альянс, группа 24 или нет? По вашему вопросу я так понял, что кроме нашей оппозиционной движения или Ватандор, или независимых оппозиционеров, или активистов, журналистов, которые пришли в Европе из других регионов, если и существует ли клановая, да, такая система внутри национального альянса и группа 24. Да, среди них. Если честно говоря, среди там внутри национального альянса, я так считаю, есть много оппозиционных движений из разных людей, но там, да, существовал очень строгий, например, структуры клановые или группы 24, но они со временем интегрируются. Поняли, да? Мой ответ. Может быть, у них в то время, не знаю, может быть, у них не хватало кадров, я не буду ничего говорить, но внутри этих политических движений, например, группа 24, еще есть какое-то политическое движение, которые, они два политических движений там, или внутри альянса там 2-3 политических движений, которые, да, в основном лидеры этих политических, но в основном лидеры этих политических движений из одного, короче, вот те старые люди из клана, но они хотят, по их словам, то, что я слушаю и анализирую на таджикском, они хотят перемен, и они хотят интегрироваться, они хотят, да, вот, они уже перешли, уже почти уже ходят на этот путь, уже все исправляется со временем, понимаете, да? Исправляется, начинается исправление вот этих систем. Но то, что существовал, я в вашем ответе есть и ответ, и вопрос, и ответ. Я так считаю. Понимаете? Вы, если аналитик, как сказали вы, аналитик, да, вы? Да, я аналитик. Политический аналитик. Да. Долго наблюдаете политическую ситуацию в Таджикистане? Я долго, очень долго. Года 4-5 уже, наверное. Ага. Значит, вам известно все, что там творится. А то, что... да, сейчас таджикская оппозиция все объединяется, я надеюсь и верю в это. Потому что эти системы старые больше не годятся новой мировой системе. И они ассимиляются, но народ должен объединяться, во-первых, народ. Вот это был мой ответ. Но не думайте, что внутри альянса, что внутри
политических кругов, даже государства Эмомали Рахмона, что внутри группы 24 есть очень умные люди, они хотят тоже перемен. Да, Но Эмомали Рахмон сам в течение стольких лет привез своего регионального, территориального или районного, вот из одного района всех привез, поставил во всех системах и постепенно вот так управлял. Эта система ему стала выгодна, и он думал, что вот так будет захватить вес даже за границей. Но он не смог, потому что у меня есть разрешение, если бы они бы захватили эти политические движения, политические поля, даже за границей оппозиционных движений, Организация Объединенных Наций или Конгресс Соединенных Штатов Америки или Европарламент и многие демократические независимые организации международные не давали бы мне разрешение для ведения таких платформ, чтобы я говорил открыто, ясно, четко. Понял, да? Поэтому, значит, политическое вот от этого вам должен быть ясно, что значит таджикский политическое поле уже переходит на новый уровень. Понимаете, да? Значит, я говорю, никто не мешает. Вот мой, например, заместитель здесь есть, он слушает. Вот все наблюдают. Значит, если все разрешено, уже я 4 года борюсь, и мне официально дали эти разрешения, значит, с ними, они сидели, говорили, может быть, объяснили, что так нельзя, столько лет управляли, хватит. Им объясняют тоже, великие державы объясняют, им говорят, что вот так нельзя, вот этому можно, вот этому нельзя, им объясняют, но они уже понимают, по-моему. Но он хотел, чтобы вот таким путем, совершая теракт, хотел угрожать весь мир, остальной мир, страны великих держав, чтобы они действовали по его методичке. Но у него не получился. Еще есть вопрос? Да, есть вопрос. Почему фальшивые посланные люди Эмомали Рахмона и его клана, которые уже с 2012 года среди оппозиции трудовых мигрантов за границей России, Европы, Америки, Китай, Индии, Иран, Турции и других стран, совершая преступления международного характера, очерняют имя таджикского народа? Я ответил этим. Эмомали Рахмон они создали проект в 2024, вот эти кланы, системы. Тогда я еще был студентом, не понимал, я только недавно эти все анализировали, когда поняли. Оттуда и начала. Они сказали, мы устарели, мы стареем, наши внуки, правнуки, дети должны приходить во власть. И они создали такую систему, чтобы захватить опять власть, но не через оружие. Это система спин-диктатор. До этой моей выступления, там я выступал в одном выступлении, там на русском тоже есть, что там система спин-диктатора так работает, что они искусственно создают определенные площадки для установления определенных людей и легкомыслящих людей. И они таким способом, устанавливая, охотятся за ними. И некоторых убивает и показывает. Одновременно страх вводит, одновременно ложь. Ложь между страхом. И таким путем, держа в страх свой народ, управляет, угнетая, проводя геноцид народа. Вот они, когда отправляли своих людей в качестве искусственных созданных оппозиционных движений за границей, они, когда их не ослушалось
остальной мир, мировые державы, Европа, Америка, Китай, Россия и другие страны мировых держав, когда их не слушали, сказали, нет, твой сын не будет, Рустам Эмомали не будет президентом, они начали, это Рустам же, это ученик Гульмурод Халимова, международного командира ИГИЛ, международного террориста. И он начал терроризировать остальной мир, чтобы, да, пусть таджики страдают, в страхе держат их, они находятся во страхе, их уже 33 года истребляет. И он начал остальной мир тоже или захватить, или страх держать, или наводить страх им, чтобы они дали разрешение, чтобы он пришел во власть. Вот такую систему он хотел. Он из-за этого он отправляет вот этих людей, чтобы они приходят, вот, например, Европу приходит, заходит доверие, воспользуется доверием, не знаю, политических движений, как Группа 24, или политических движений, как Альянс, Таджикский альянс и других, вот воспользуясь доверием, у нас есть менталитет, в таджикском менталитете у нас есть одно. Мы, как бы ни был человек, у нас есть рахм, это милосердие, понимаете? Да. Они, воспользуясь вот этими нормами традиционных норм, доверием, воспользуясь, получала от этих людей вот разные бумажки, стали, оформили себя разными политическими убеждениями и начали совершать вот, хотели совершать террористические деяния. Если бы мы не были бы в странах Европы, тоже бы стало бы так. Честно. Я уже 2020 года, я всех предупреждаю. Вот это мой ответ. Он хотел вот через страх взять власть, но у него не получится. Понятно. По вашей мнению, интегрируется ли государственное, политическое и оппозиционное общество Таджикистана в системе нового переходящего мирового правления, как демократия, равноправие, правильное деление государственных должностей по количеству и плотность населения регионов страны? Они хотят, не хотят, их заставят, чтобы они интегрировались. Вот мой ответ вам. Поняли, да? Четкий ответ. Да, четкий ответ, я вас понял. Большое вам спасибо. Ладно. عبدالرحمن چیزی گفتنی داری؟ مردم تاجیک بر کسی که باز در آمدنی هست؟ الو عبدالرحمن باز میرود؟ بله سلام علیکم عزت الله صاحب خوبه؟ سلام سازی چینجی برادر خیلی همین سوال میتیاده یا در آمدن خودت سازی من اکرانی کلام با برو رو اینا تو گفزن مشکل ندارم این روزی بین المللی گریزه ها خودت اینا یوریست گریزه من اینا یوریست گریزه همه گریزه همه اینتلیگنت گریزه 4 دیوانه ارائه میکند همه اینا میشه سیاه میکنن و این هم خیلی سوال میتیاد که 1.5 ساعت سری مرا ویران میکنن برای همین بله به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به تمام مردم عزیز و به شخصا خودت برادر عزت الله و بعدا برادر خواهرانی که ما را گوش میکنن یا که تماشا میکنن به همه ملت سلام خود را میرسونیم. در مسئله گریزه بودن، در مسئله مهاجر بودن، مهاجر اقتصادی است که از پای یک لقمه نان، دریافت یک لقمه نان برای تامین زن و فرزند، عائله، پدر و مادر. اما همون هم اگر وسیع کرده نگاه کنیم
аз дасти ки аз дасти аз ҳисоби чӣ аз барои як режим аз барои як ҳукумати ноудабаро тӯли 30 сол шуд ки мо муҳоҷир дорем, бештар солам бошад, мо муҳоҷир дорем. Дар муҳоҷират кушта мешаванд, дар муҳоҷират маъюб мешаванд, дар муҳоҷират саломатӣ бой метиҳанд, аммо ҳозирам ки хап ҳастам. Мақсад муҳоҷири сиёсӣ дорем, муҳоҷирое ки ҳам муҳоҷиранд, ҳам захмиянд. аз дасти чӣ? Аз дасти ҳамин сиёсати ҳукумати Раҳмонов, ҳукумати оилавӣ. ба ҳамон хотир гуфтанием ки кишварҳоеда ҳастем, кишварҳое ки бовар кунед эҳтироми моро, мақсад ки эҳтироми фарҳангии моро, эҳтироми забонии моро, эҳтироми маҳаллии моро, мақсад ҳамаша пеши худ эҳтиром доранд. оилаҳои мо либоси мақсад исломӣ қатӣ мегарданд, ягон мушкилӣ надоранд. барои чӣ мақсад дар кишвари мо ин гуна фишорҳо болои мақсад занҳои тоҷик, болои модарҳои тоҷик, мақсад ин қадар фишор, ин ҳамаш оқибати хуб надорад, фикр мекунам. Иззатулло, як шиёре ки нобуд кардани бо ҳамин миллат аст. Медонанд ино ин бозии калон аст. Ман мақсад аз тамоми бародаро, аз тамоми мақсад миллат, аз тамоми ҷавоно хоҳиш мекунам, мақсад талаб мекунам ки мо аз байн бурданмон дар кор маҳалгароира, аввалин дараҷа маҳалгароира, ҳушёр шудан дар кор, зирак будан дар кор, ки ин режим, ин роҳбари кишвар, ман намедонам акнун одат кардагиай як бори дига ба хун кашидани ҳамин миллат, сарнагун кардани миллати тоҷик. оянда паёмакҳои хубе надорад. ҳар коре ки фишор болои мардум овардеса, фишор болои фарҳанги бегона, дигари бегона, дигар шумо кор надоред. шумо таъмини иқтисодӣ, таъмини мақсад ки дигар ваёе ки эҳтиёҷ дорад миллат бар ҳаму, шумо кор ба самти ӯ самт намегиред, аммо ба як румолу ба рӯсарию ба анҷоми зан кордор шуда, иқадар ба мувоҳима, иқадар гапҳои зиёдӣ, ин ҳамаш як бозие ки ин муҳим нест барои вай. муҳим дигар чизе ки ба эҳсосоти ҳамин мардуми мусалмони тоҷик, мақсад ки миллат бозӣ кардан аст. ҳозир мо гуфта наметавонем ки хоҳ Русияда дар кор боша, хоҳ кишвар ҳамсоя кишвари моро ба як эҳсос овардану Тоҷикистонро ба майдони як ҷангу хуну хулаф кашидан аст. аён нест, аммо фикр мекунам ки пушти ин бозиҳо бозии калоне ки мақсад як бор мо дида гузаштем, мо ку ҷавон будем, аммо мо ин чиза намехоҳем. маҳалгароӣ ва ёе ки ба хуну хулаф олуда шудани мардуми тоҷик, нобуд кардани миллат, ҷавоное ки оянда доранд. фикри ман ҳамин аст. Иззатулло, барои сатру ҳиҷоб ҳатман бародар, мо мусалмон ҳастем, ҳатман бояд гап занем, аммо маълум мешавад рӯз ба рӯз ин ҳамаи бозиҳои пушти пардагӣ равшан мешавад ки чӣ ният доранд. Манамин ту юрист Бале. моддаи 26 конститутсия ҳамон мо иҷозат медиҳад ки чхер дина қабул кунем, аз дин буроем, расму моддаи 26 боби 2, бале чизоро ҳамаша медонанд. Иззатулло бародар, аммо мегӯм ку мақсаду маром дигар аст. набошад ғазаби халқа овардан, баъд ғазаби мухолифое ки дар берун ҳастан овардан,
اساسا انمی با کارکراس غزل بله رستم جامعه جهانی با رستم آبروش توش ریخت فهمیدی؟ میگه میدونم بله که کیا برای آبروی انمین مخالف و دیگرای ریزوندن که شنو اینو اوید همین چیز صحبت کنند بعد همون از افغانستان و از هر کجا اونو زاکس رو میگیرد ایو کتی خوش میگیرد اونمون خالق اونمون سید جعفر عثمانزاده یک مردکی دلیکاتنی یک مردکی اینتلیگنت راست دیگه درست من نمیشناسم من همون صحبتاش دیدگی این دگان طرف حکومت گرفتن نه برادر یک پوزیسیون نرمال نقطه صحبت میکرد همونا گرفته گفته استان که انصرالله قطعی علاقه او وای گوچون داشت اوخی وای بروماده آشکار گفته بود که وقتش به برزی دینم طالبان آشکار بروماده گپ زده بود در خاطر هست بله بله که بله دیگه ما هم دل گرده داریم گرفتن همونا کو انصرالله افتاد جون اینو همه چه میسازن اونمونا وای کنکورنت بود برای اون کی و آدم بالمینی دو خوای بود بالمینی گپ میزد کمتر انا همون هایکو همون بین депутата و специально همون شکستن کی اول نگاه کن 11 مای با من تحلیل کرده بودم با در ایتون گوگل 11 مای حزبش گرفتم حزبش زده گرفتم فریب کرد اینمی اوز بله تی رهبری حزب یک طرف موندن حساب کنی 16 میشه یعنی 11 جمع 5 16 هم سیسیه و برزی دی مومالی رفت یعنی فهمیدی بعد بله خودش با همون گرفتن 12 همی اینمی ما 12 اینمی 06 با حساب کنیگر همه خیلی حساب کنیگر میشد کراچی 18 3 تا 6 اون طرفش هم 24 هم که میشد فهمیدی ها همش این هم خیلی سیستم قطعی گرفته هستن نو مردم با پروست одновременно тарс додан анамон қатию ана ина ҷорӣ кардан рӯмола ина имрӯз рустам имзо кард анаку мухолиф бояд биромада ана ҳамина обутоб тияд штоби фикри мардума ҳайку ана ҳамин ки банд кунаду ҳамаи мухолифа гӯд ки дунё бо мухолифа ҳайку ғайри он одамои худаш роӣ кардагӣ нашуд дига аку ҳамаи мухолифа гап занад ки ино ихели фаҳмиди ино террорист ина бин ман қонун бировардам ё ихели мекунад برای همون کنستیتوسیون جمهوری تویستان ماده 26 اجازه دادگی را ماده 5 کنستیتوسیون جمهوری تویستان اجازه دادگی آن بعد دکلاراسیون قانونی آن اوی دیسکریمیناسیون دین های اسلاموفوبیا های با پروتکل اسلاموفوبیا اون ایتی ممکن نیست например اینا تو معاون من اینا تو ریش داری من تو به حق ندارم یا این برومد например رومول قتی من حق ندارم خیلی اویدی دینی این شخصیت این و شخصیت این به میدارد شخصیت مفکوره ایدئولوژی وای به میدارد دخالت کردن نوی هر یک چی نرم باید داشته باشد نرم خیلی نه که همه را روی این عزت برادر آید ریش میگوی کشوری که ما زندگی میکنم امنیتش ریش داره گویش ریش نداره گوی بیچارش ریش داره پلیسی معمولیش ریش داره مقصد که گایی ریش دورش هم است بریش هم است یک طرز میگردن که باور که در حیرت میمونه این یگانه در ما عزتلو من بر زبان حقوقی یوریدیکی برای چی بسیار صحبت هم نمیکنم یا یکی نمیخوامم اینو همه این چیزا میبخشه با یک زبان کوچکی بگیم زدگی هم تمام این همه این کنستیتوسیت همه این چیزو برای تمام یک بیکاره چیز است برای با اینو با زبان خودشون قطعی صحبت کردن در کره در این حرکت ما هستیم زبان خودشون قطعی صحبت کردن هر جایی که میتونیم هر چی کاری که میتونیم همش خیلی که میگن такой привет какой привет такой ответ и دیگر نیست در این مردم در این حکومت نه کنستیتوسیا با کار میروه نه قانون بین المللی با کار میروه نه آداب نه معاشرت انسانی نه سخن ادبی اینا این مفهوم رو عموما نمیفهمن عموما فراموش کردگی در همون چارچوبه شیطانی و در چارچوبه ظلم و ناعدالتی منفیت های خودشون بازی کردن با خودشون چی عادت کنوندیان عادت این سید جعفر عثمانزاده را یک همچه یک ترپیده بگیم
فقط که استفاده می‌بردند در هم سایت‌ها، در هم برنامه‌ها، در رادیو آزادی، در کدام وای نباشه، این معنی این نداره که اینا محکم کردن عاقبت بچه‌ش از سر قدرت آوردند. این بسیار سیرو را میدونه. اگر این در میدان آزاد باشد، اگر صد راه مسائل آینده و فکرهای کارهای آینده ویو میشود، برای همین باید که زندانی باشه. پیش از همه این مسئله اومدنش وای باید زندانی باشه و باید در یک قفس باشه که صداش درون کدو بره، دیگه هیچی صداش بلند باید نبره. به این خاطر نباشد آدم جدی حکومت بود و هیچ قوت و قدرتی نمیکنه. اگرچه مخالف خطی گپ زده باشه، اگرچه رادیوی آزادی خطی صحبت گذرانده باشه، اگر دیگر سمت خطی، همش پرسش خطی، همش در اجازت با اجازت بود. این همه این دروغ و نیرنگ خدای مقصد که حکیمه. просто اینجا یک تا سیستم ҳозир кор мекунада, ино чӣ хел мекунад? Диктатор анамин системаи воспользоваться мекунад. Чӣ хел? иззату нафсу номус мерасад, ин медонад ки мардуми мо назар ба дигар миллатҳо, дигар динҳо чӣ дорем? Да номус, ҳамун определённи этикети миллии худо ноя дорем. ана ҳамон ба чест достоинство мегӯем ки ана ҳамон ба туро гатса мекунад ки штоби одам агрессивни шавад. вақте ки агрессивни шуд ва агрессияша ки нишон дод, буромада гап зад, эмомали ба даст мешадим, дастак мешад. барои чӣ? барои он ки вақте ки ман якум бор буромада будам, ино бисёр мана ҳамон қасор мезад, да, фаҳмидем, мезад ай пушт пойхи подстава мекард ки штоби ман ҳамон хебуром. но ман барои поля кушодан дар омадам, фаҳмидем, поля кушодан ман опер кор кардаги оперативникам ҳастям, ман медонам чӣ хел бозӣ кунам. дур омадам, баъд поступенно ҷомеаи ҷаҳонӣ ба нишон додам. но ҷомеаи ҷаҳонӣ в курсе кардам ки ман инахе медром, оқибаташ ине хеле мешад, система манахе месозам. ва ё фаҳмидаги буд проектое. барои ҳамон эмомали раҳмон анамин шахсият, личност, инамин чизо ба туро гатса мекунад ки одама иззату нафсу ҷонаш ба расаду аҳмин воспользоваться кунаду гӯд ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ино худошон ҳами қасол одам кушта сари қудрат омад, ҳамая хун кати, баъд дигаро багӯяд ки анамино хунхӯр, анамино набошад, фаҳмидӣ? ин анамахе система мекунад, фаҳмидӣ? ин ҳамн одама психология истифода мебарад, психология инсона истифода мебарад. но ин проектошон нагузашт, ин бисёр проектошон нагузашт. ман ҳам хел мефаҳмам. агар касе савол дошта боши, абдураҳмон ба апаи чарос савол те, агар чӣ гуфтанӣ? салом алейкум. салом алейкум чарос. бутон хуб. просто ҳозир мардуми тоҷик тарз ба омадагӣ бисёр ман мебинам, бисёр манавин тоҷиро кати бисёр стрчаст мекунам, мебинам савол ҷавобҳо мекунад. просто ҳозир инҳо тарз ба омадагӣ, барои он ки пул дорад, мол дорад, давлат дорад, бо тоҷикистон ба зани гӯдак дорад. اینا هیچی گفتن نمیتونن. ҳозир ду полиябе бозӣ карда наметавонад. барои он ки ино ба як маслиҳатни ягон чиз дода метавонад ё на? саволи ман ҳамин. не, ман рости гап, салом алейкум апа чарос, саломат бошед. анча вақт шуд шуморо намешнавем. ман фикр мекунам ки ин тоҷиро, ин мухолифо, ин мардуми дохили тоҷикистонда ягон дахолати ҷиддӣ надора. ин муносибати агар медошт, агар мана мебахшанд, мақсад ки бародарои тоҷик, миллати мо, мардуми тоҷик, мақсад ки тоҷикистони ба нангу ба номус ҷавонҳоро мегум, ҷавонмардоро мегум, агар ки мо ин ғайратҳоро медоштем, мо пеш аз ин
азонаман кардан, масҷидҳоро бастан, инам як фарзият аст дар шариат, дар дини мо. вай таълими Қуръон гирифтан мақсад ҳама ин мо алҳамдулилло мусалмонем, мардуми Тоҷикистон барои ин анъана, барои ин фарҳанг ҷон доданаш дар кор, ҳама инам муқаддасоти динии мо аст. ине ки сатра вай кард, инам мақсад ки фарзи илоҳӣ аст. ин дигар масъалае ки дигар ҷора вайша хост фаҳмидан, реаксияи дигар ҷора хост фаҳмидан ки оянда ҳамун минтақае ки ҳозир биромардан мақсад ки аз сатри аз номуси хоҳару модари тоҷик дифоъ кардан ки талхаи муллоҳош то сиёсатмадор то ҳукуматаш кафид ки мо мақсад бардоштан силоҳа ки мо ба зури ин иззата пойдор мекунем дар кишвари дигар ҳам бошад, миллати тоҷик ҳам бошад ки мо мусулмонем, ва ё дар ларза даромадан бар гуфтаву бар кирдорои оно ба ваҷҳи ҳеҷ миллати мо, ба ҷавонмардои мо мақсад хафа нашаванд, ба нангу номуси ино давно бозӣ кардан ва ё медонанд чӣ шиор доранд, чӣ қадар ҷасорат доранд. унҷара санҷиш барои унҷа буд, унҷа барои дигар ҷо дар кор дар оянда, барои киҷо, барои Русия, барое ки як паёмади дигарам буд пеш аз ин ки гуфтушуниди ҳукумати Тоҷикистон байни гурӯҳи Ансоруллоҳ мақсад ва ё таҳдид кардагӣ буданд ва ё условия мондан ки ина мо аз расонаҳо мақсад вай кардем, пайгирӣ кардем. шунавидем ки барои гуфтушунид ризогӣ додиянд, аммо гуфтушуниде ки мақсад майле тамом ягон чиз нест, не ки 201 дивизия армияи 201 дивизия аз дохили Тоҷикистон берун карда шавад. условия ва ё як вақте агар шумо ҳам пайгирӣ карда бошед. имрӯз ин чиза вай кардан ки ба ҳар ҳол ва ё мусалмонанд, даъвои ҳокимияти исломӣ аст, мақсад имороти исломӣ аст, дигар аст, ва ҳатмӣ дар ҳамсоягӣ бояд пуштубонӣ кунад. масалан амина ино барои худшон фаҳмидан хостанд ки дар оянда ино ягон масъалаҳои ҳамин чизда ё ин ки кишвари мо дахолат мекунанд, гап сари инҷо меравад. ин масъала ҷудо масъалаи чуқур ва назари ман аст. моро санҷида биромадагиянд, бизнесменои моро, олимои дини моро, сиёсатмадорои моро. хайр сиёсатмадорои мо ҳам хушо ба ҳолшон чӣ қадар теъдоде ҳаста хориҷаи кишвар, хоҳару модаро боша, хоҳ бародаро боша, мақсад акаву додаро боша, як теъдоди хеле хеле мақсад бигем назар ба ҷамъияти вай ошкорош кам аст. хай пинҳониша бо ҳар як шахсията нангу номуша худованд бедор кунад барои иззату икроми худаш, нафси худаш, ояндаи миллати, ояндаи фарзанду, ояндаи кишвари худаш, ватани худаш ҳатман бояд садо баланд кунад. ҳатман рӯз то рӯз дер шидест аст, рӯз то рӯз мушкилиҳои ҷиддӣ пеш меояд. ман як чизе ки ҳамун хостусам бо қайд кунам, мақсад дубора такрорам шава, мардуми мо, ҷавонмардои мо ҳеҷ маҳал ҳамун кори 30 сол 30 чанд сол пеш ки кардан гузашт, хо кори дасти Русия буд, хо кори дасти мақсад ки мо ҳамсоя кишвари моро Ӯзбекистона гунаҳгор намекунем. ҳарди ино мақсад ки зери дасти ҳамун Русия буданд. акнун аз калидори Ӯзбекистон чизе гузашт нагузашт, мақсад мо онро 100% гунаҳгор намекунем. ки ҷоеда як каме гуноҳам боша мақсад, аммо кори дасти Русия буд. ҳамин чиза мо дубора намехоҳем, мо дубора такрор накунем, мо хуб пешгирӣ кунем, ҳеҷ вақт алов аланга дар нагира ки маҳалчигӣ кунем, маҳалгароӣ кунем. чӣ хеле ки як сохтан мақсад оппозитсия, озодихоҳ, исломдӯст, ин тараф демократия, юрчику
овчӣ кардан, ҳамин чиз як нақшаи дуюмин дараҷа. Айни ҳол ина як алоша паҳн кардан. Худоро шукр ки миллат дар берун сарҷам. Мақсад ина бародарои мубориз ҳар як суҳбатҳошон дар ҳар як барномаҳое ки мегзаронанд аз якдигар пуштубонӣ мекунанд. Ин чизо маҳалгароӣ аз байн бирава. ин беҳтарин сухан аст, беҳтарин иқдом аст. ҳамин чиза дар оянда мо бояд ҳеҷ вақт роҳ надиҳем. Дошт чӣ хеле ки буд исматча буд, мақсад дар суҳбатҳош аст, наворош аст, мақсад аз ин тарафи бигем демократия коммунисто юрчико мақсад буд ки вай баромаду кардааст, дар бисёр чизо худша нишон додааст. Мақсад бояд мо ҷанг накунем, бояд хунрезӣ накунем, бародаркушӣ накунем, аммо он нафарора куштану корашонро пеш бурданд. ҳамин чизода оянда мо аз ҷавонон, додару бародарое ки мо насли дигарем, мо бисёр хоҳиш мекунем бисёр эҳтиёт буданмон дар кор. یک سوال دیگه عبدالرحمن میبخشید مردم مخالفا یک جای میشود نمی کی یک جای میشود سوال ما همین اون نمیمه مخالفا یک جا شدنشون اونایی که مقصدشون یکتا است، مقصدشون پاک است، амбитсияҳое ки баъзе рӯси бигӯм амбитсияҳои худшон да бозӣ намекардагиш, фикр мекунам виҷдони пок доштагиш ва як хусумат, як салом кардӣ накардӣ масалан да ина нодида мегирану албатта ки якҷо шуданмон дар кор. Мо бе якҷоягӣ агар чӣ гурӯҳе насозӣ, бе якҷоягӣ ҳеҷ кор карда наметавонем. якдигара санг задан, ман наметавонам санг зада, ман наметавонам суҳбат гузаронда. оле мегум, оле рӯзе мераса ки мегум ман баъзе масъалаҳои хидмат доштам, баъзе масъалаҳои дигар ки ҳуҷҷатӣ буд, дигар корҳои хидм буд, дар вайи хидм кор кардагӣ будам, мисол чӣ қадар вақт. оле мегум мебахшед дисе заифе ки ҳаст ба сурат мардаку якду заиф аст. Якташ дар Шветсия аст, якташ дар Олмон аст, куҷо аст. озе бугум агар заифҳои бероҳа бугум бо мебахшед ба иззати нафс шумо расида намехоҳам, аммо як саг медонам ки барои амбитсияи худат, барои намедонам як танҳо гурӯҳи ту нест, мо барои ватан гуфтестем, барои миллат гуфтестем, мо гурӯҳбозӣ та як тараф мон, аммо ман ба гурӯҳат кор надорам. Дар кадом гурӯҳе, дар кадом ҳизбу ҳаракате мақсад шахсиятҳои инсонҳои хубам аст, инсонҳои наълатиам аст, инсонҳои бадам аст. мо ба бадош гапҳомо намезанем, ба хубош кор надорем. Ба инсонҳое ки аз ақл, аз шуури худшон кор мебаранд мо кор надорем. Аммо ман дар бисёр масъала оле ҷиддитар мегӯям ва ё намёк карда гузаштагианд дар боби мо, дар шахсиятҳои мо расида. Аммо ман ҷиддитар мегӯям ҳарчӣ ки ҳаст. Ман имрӯз ман ҳамин намехоҳам инсони тарсонча қатӣ, инсони бадфеъл қатӣ, инсони шайтон қатӣ, асос шайтони дуруя қатӣ ман намехоҳам. Дар ягон майдон буданд, ҳатто дар сари як дастархон шиштанд, оле ку куҷо монад ки як майдони ҷангу ҷӯшу, майдони мақсад ки сиёсату майдони ғурбат да ман умуман намехоҳам. Ман дар як дастархон шиштан намехоҳам ба инсони дуруяву шайтону ки ман дар мебахшед як кӯтоҳака ки хеле фаҳмонам, дар хурсандии шумо бошам, дар ғами шумо шарик набошам. Ман чӣ рақам инсонам? ман як дуруя инсон ба ҳисоб рафтанам дар кор мумкин аст ки мақсад дуруя. вақте ки инсон дар хурсандии инсон бошад, дар ғами инсон шарик набошад, пас вай на рафиқ аст, на бародар аст, на ҳамсангар аст. ман хеле баҳо метиҳам. мебахшед ки бисёртар шуда бародар поёнда як нафарам дохил шудан. муовин суҳбат кун. бо ки савол дорад Абдурахмон ба агар касе савол ман ҳеҷ вақт худма вай накардам. Иззатло фақат худат моро шиносондӣ.
من محمود عبدالرحمن معاون عزت‌الله مقصد حرکت سیاسی عمود که یک майдон аст новобаста мо дар кадом ҳизбу ҳаракат бошем аммо ҷиддӣ бошем, дуруя набошем, шайтон набошем. Бозам такрор шавад, ман номард қати, ман тарсу қати, ман мақсад ки дуруяву шайтон қати ҳеҷ вақт қадам зада наметавонам. вай сагбачҳое ки дар Шветсия шитияну дар Олмон шитиян ба худшон хуб бояд ҳис кунанд, дуруягӣ накунанд, гапера зади тоунате. Имрӯз шумо ҳичи мебахшед як наҷосате, имрӯз ҳичи гӯҳам нестед, хафа вай нашавад, вай гапем сахт нарасад дигаруда. ҳеҷ кас нестед, миллата бозид рондесед, сухана мегед, баъд чанд паҳлӯ ҳамун моҳивори лушпида ин тараф буд, ин тараф буд, сухана гуфтӣ, сухани бад гуфтӣ, бахшиш пурс, сухани нек гуфтӣ, хушо ба ҳолат, шайтонгарию дуруягӣ накунед. ҳолио шайтонгарию дуруягитона чӣ хел бо якдигарта оправдат мекунӣ, рӯзе мераса ман мебурам, суҳбат мекунем, марҳамат дар суҳбати ман дохил шаванд. гап мезанем, чанд та зинда мондагӣ аст? зинда мондагӣ ба шумор гирифта рафтагош хай. Не, шумо гуфтед ҳамин чизҳо аст ку мисол гем воҳима кардан аст ку ягон та зинда мондагӣ не, ин нодуруст аст. дуруст аст ки дуруст аст ин чиз, яъне ҳоло бубинед ҳамин табиати гӯш кунед, табиати Эмомали Раҳмон дар ҳамин баъди солҳои 90 мисол якта одам дохил мешад, фалон чи, мисол шумо омадид як шаҳрба даромадид, ин кие? Акаи Шавкат, ин бой ҳамун солҳои 90, баъди 90 ин ки, ин фалон ҷо Қазоқистон ба кор кардагӣ, обихеш шуда кор кардагӣ, ин занаш як олигархи Гресия духтараша гирифтагӣ. шумо даромада омадостед, чорхонаҳое сохтостед, синкаростед, он вақт халқ аҳамият намедод ки вай кӣ ворид шуд. фаҳмидед? вай ворид шуд, даромад дар не халқ ба бой миллиардер, триллиардер. но ваё чизе кор кард, чӣ кор кардан ваё, охираш чизе шуд. ҳама ина мардум аҳамият дода анализ карда омада истоданд. мардум ҷиндӣ не. да, мардум солҳои аввал бовар карданд ки хай баъди ҷанг вазбинӣ мешавад, баъди ҷанг аста секин месозем, давлат месозем. 5 сол гузашт, 7 сол гузашт, но кор тамоман дига хел шуд. шумо прекрасно нағз мефаҳмед, медонед, инҷа ба гуфта наметавонед, бисёр гапҳо ҳай. масалан нигоҳ кунед, нигоҳ кунед, ҳаминҷа ман чӣ кунам, чӣ гаперо ман мефаҳмаму гуфта наметавонам, ба ҳамин ишора кунед, ман гап занам. шумо гуфта наметавонед ки мисол он воқеаҳое ки ҳамунҷоба шуда, шумо бар муқобили гирди пеши худтон гап зада наметавонед. бигӯед, масалан дар бораи чӣ гап занам, масалан ҳамин шумо гӯед, шумо нигоҳ кунед, ҳамин тоҷикҳо ҳозир ҳамин як хислат тоҷикҳо дорад ки аксарияти дига миллатҳо ҳатто дар ҳамин кишварҳои Осиёи Миёна ягон миллат ин хел не. тоҷикҳо гапзанишон тахминӣ бо воҳима аст. масалан гирем дар гапзанӣ зиёдаравӣ мекунанд. аз асли гап зиёд гап мезананд. масалан гирем ҳозир шумо гап зада истодед, бисёр чизҳоро шумо медонеду гап зада наметавонед. ӯ бисёр чизҳо чӣ гап аст ки мисол гирем ман гап зада наметавонам? бисёр чизҳо ҳай ман мисол шумо якта чиза мегӯям. баъди солҳои 90 ҳама здани организатсияҳо, домои фурӯхтан, ауксион монда буданд. мефаҳмед? Кӣ монда буд? ҳамин ҳукумати навомадагӣ фурӯхта буд. бале. мисол як аз баромадҳои худашон Муҳиддин Кабирӣ
گفته بودن که وقتی که سوال دادن که تو این پلو از کجا تو کی بوی سوال داد؟ همین سوال کی داد؟ همین سوال کی داد؟ یوتیوب بدیده بودم من همین سوال من دادگی. اون کس همین اکای شاوکت دادن، همون سوال همین اکای شاوکت دادن. من نمیدونم، من اهمیت نداده بودم کی سوال دادگی بود. اون وقت اون کس گفته بودن که من یک بانیسه $100 بخریدم، معقول یک دومه $50 بخریدم. شما میدونید که همیشه در اکسیون منم میخواستم بعضی چیزای خرم، لیکن من نمونده بودم، نزدیک شده نمیتونستم. برای چی؟ خلق مردم پرستوی من $100 نیم، من باید دومه برنیسه $2,000 بمیخریدم، $3,000 بمیخریدم، لیکن برای چی من نموندن در اومدن؟ من نزدیک شده نمیتونستم، خریده نمیتونستم، زپریشنو بود. این مایله. وقتی که وای دومه من خریدم، بعد 5 سال بگشته و فروختم، حکومت با بلای کرده. این من مردم خود را فکر میکنم یا کسی خودم؟ شما نگاه کنید، همینجا من کسی را گفتی روسا اپرافدت کردنی نیستم، لیکن نگاه کنید اصلا خودش حیات بعد جنگی در دل خود کشور به همین خیل حالت روبرو می شود. در دل خود کشور، در کدام کشوری که مثال گریم همین خیل حیات بعد جنگی به میان آمد، بین همین مثال گریم نقلی مثال گریم رهبری پیمانی ملی تاجیکستان محیدین کبیری یا چیزهای دیگر، شرایطهای دیگر روبرو می شود. حالا شیرامونه سال 96 بود. سال 96 بود. من چی بودم؟ من دانشجو بودم در خوجند. یک معلمه به من به چندی $120 خانه 3 خانگی پیشنهاد کرده بود. من $100 به چیکار کوارتیر خریده بودم، من میدونم. من $120 خانه 3 خانگی پیشنهاد کرده بود به من. من میدونم. شما تصور کنید $120 او مثال گریم نه فقط در طرف جنوب، در همین طرف شمال هم خیلی همین خانه ها، کارخانه ها به فروش و همین به نرخ کم رفتگی بودم. مثلا گریم من یگان منصبدار نبودم، یگان صاحبی، یگان خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، یگان کسی دیگری منصبدار نبودم، لیکن میتونستم اگر پولم $1,000 پولم میبود 10 تا کوارتیر میخریدم. بعد از مثال گریم 2 سال 3 سالش هر یکش مثلا گریم به $2,000 میفروختم، چون که حتی بعد از 2-3 سالش نه، سال 97 یک دوست من در همون شال کامبینت خوجند یک 3 خانگی رو به $8,000 فروختگی بود. الکی بعد از 1 سالش. شما تصور کنید که در این یک سال چقدر مثال گریم چی هست. یک خونه مثال گریم $200 به خریدگی است یا نه، 1 سال پیش است، بعد از 1 سالش $8,000 بفروخت. چقدر مثلا گریم این فاصله است. برای همین مثلا شما گفته شده نزدیکش به نمی رفتم، شما میتونید که مثلا گریم نزدیک خونه ها به رفته رسیده نتونید، لیکن نزدیک کارخانه ها به برون رفته نمی رسید که اونجا چیزهای نزاکت های خودش رو داشت. اون نزاکت های خودش رو بیشتر تاجرها طرف هم میرفتن. مثلا اگر من شما طرف هم میرفتگی اگر اونجا کوارتیر ها آدم نمیموندن دیگه، همین کوارتیر ها باشن، مثلا همین کوارتیر ها 8-10 تا کوارتیر شما میخریدید با اون تریتوری نمیرفتید، به همین تریتوری کوارتیر ها میرفتید، شما خیلی پول کار میکردید. برای همین گفتم میگه پروسه زپریت بود. اکای شوکت مثلا همین خونه خرید کجاش زپریت بود؟ خونه نه زدن خریدن در خونه نمیخریدید، مقصد پول کار کنه گوشت خونه میخریدید. برای همین این گپا با اوشونو نیست، میفهمید؟
پتوشکا و شما مثلا دستتون میرسیدگی امکانیتتون بودگی زورتون میرسیدگی امکانیت زورتون میرسیدگی امکانیت در اون وقت وجود داشت. اهمیت دید که پتوشکا می گریبیسکا می گوید همه چیز نام خودش کتی گوییم فهمیدی عدین جدو کردن شما بفهمونم کارخانه دولتی من شما میفهمونم من کار کردگی کارخانه دولتی объекти низомаш определённый систем ба дохил мешад ки вая любой ҳолати ҷангӣ ба любой даври ҷангӣ нигоҳ кунед ягон корхонаи давлатия дигаро надодам танҳо ҳамо агентураҳои худошон ба амниятиё мед яъне ҳамихе фурӯхта мешавад шумо бояд фаҳмед завод корхона дига чӣ ин ҳамин чотки ответи ман бояд вая одами як мефаҳмидагӣ гирад ки вая нест накунад ҳамо объектоя ҳамо барои он ки вай оянда барои мардум барои миллат ёрдам мерасонад як одами бизнесмен мерасад вай мегираду рижд мекунад ҳамаша мефурӯшад барои ана ҳамин чиз вай определённый категория одамҳо фурӯхта мешавад дар ҳамин ҷимо дар ҳамин ноҳияи мо як нафар мисол гирем заводи консерверо харида буд аксарияти масалан гирем дар дохилаш будагӣ техникаҳоро ба Ӯзбекистон ба чанд кишварҳои дигар металлолом фурӯхт ва ҳамун завод лут шуд ва чандин сол масалан ҳама даъво доштанд ки ин металлолом кард заводро баъд аз чанд солаш масалан гирем ҳамун шахс худаш бо техникаҳои замонавӣ муҷаҳҳаз кард ва ба фикрам ҳозир ҳам 10 гектар ба фикрам дар атрофаш дарахтҳои мевадиҳанда ҳаст ва аз ҳамин ҳисоб заводи консервбарорӣ кор мекунад ба фикрам агар хато накунам ва дар атрофаш будагӣ боғчаи бачагонро биноашро харидагӣ аст ҳатто хонаи шахсӣ кардагӣ аст масалан гирем хел вуҷуд дошт дӯстам чаро масалан гирем ӯ назокат масалан гирем корхонаҳои давлатиро харидан балница ягон корхона заводи истеҳсолӣ инҳоро харидан назокати худаша дорад аз кӯча як кас рафта харидор шуда наметавонад ин гапатон дуруст аст лекин шумо ба ҳадди худатон метавонистед ки хона харед замини назди ҳавлигӣ харед квартира харед масалан гирем бозор харед бозор созед метавонистед ин корҳоро кардан дар мисол гирем дар деҳаи мо як нафар лаби соро ҳамвор кард ки як ҳамин одами оддӣ лаби дарёчаро ҳамвор кард ки як ҷои касногузарӣ ҳамин хел як селгир буд ҷои селгирро яъне соҳилмустаҳкамкунӣ карду бозор кард то ҳоле ҳамин бозор дар дасташ ҳаст вуҷуд дорад ва ин ҳамин дар солҳои баъди ҷангӣ ташкил шудагӣ буд масалан барои ҳамин ин хел масалан гирем ҳамин ҷо чизи ман медонистагию намегуфтагӣ вуҷуд надорад муаллим ягон савол надоред муаллим дигар савол надорам акои Шавкат шумоам ман ба савол аз ман хафа нашавед бо ман ягон хел хафа нестам фақат ман ворид шудагим ба барноматон ҳамин аст ки хеле ки талаби иттиҳод мекунем бояд мо иттиҳод кадом вақт ба миён мебиёяд иттиҳод ҳамон вақт ба миён мебиёяд ки мо интереси муштарак доштагӣ бошем фикрҳо ҳар гуна ҳастанд андешаҳо ҳар гуна ҳастанд бо андешаҳои гуногун якдигаре қабул мекунем лекин чӣ принсипи муштарак доштагӣ бошем як нақшаи як барномаи муштарак доштагӣ бошем бо фикрҳои андешаҳои худ ҳеҷ кас андешаи худашро боло якдигариш таҳмил намекунад яке аз принсипҳои муттаҳидшавӣ ҳеҷ кас ҳамон касое ки муттаҳид мешаванд бар зидди якдигариш санг намеандозад худаш дар дохили худаш заиф намекунад ҳамин ду принсипи оддӣ риоя бояд шавад агар мо муттаҳид шудан мехоҳем ҳамин ду принсипи оддитарӣ риоя шуда нештак кор якум ҳама фикри андешаи якдигариш ба эҳтиром қоил мешавад ҳеҷ кас фикри андешаи якдигариша болои якдигариш таҳмил намекунад дуюм ақаллан мо ки барои
عدالت برقرار کردن در تاجیکستان متحد شده نیستیم، اقلا بین خودم زید خودم سنگ زده یک دیگه خودم ضعیف نمیکنیم. برای اینکه ما با قدرت گرفتن نیاز داریم، به ضعیف شدن نه. همین دو تا چیز اقلا دو تا الیمنتری چیز رعایت شده نشد در گپ زدیم و در صحبت و در همین چی همو برنامه همون همین دو تا چیز رعایت شده نشد. اگر این دو تا چیز رعایت شود او گپ‌های دعوت با خشک خالی می شود. حتما به این نوبت میگیریم. جایی که خطا گپ زدیم حتی استاد کبیری هم گوش کرده باشه بحث های بخشیش و یا میدوند که من کریتیک فهمیده کریتیک سلام باشه یگان کریتیک یگان چی ندارد مشکل ندارد فقط برای من واقعیت باشد همه قبول میکنند. مثلا اگر واقعیت گفته شود همه قبول میکنند. شما نگاه کنید که اگر شما در دوام صحبت کنیتون مثال گریم از واقعیت بیرون روید حتما مثلا گریم میگوید که این آدم بی انصاف بوده است. واقعیت در پایان همین ویدیو در سیلکای موندگی گنتسی دیگه ارگانیزاسیون که همجوری تحلیل کرده برای که کیا قتل شده از کدام منطقه انا وای من خطا کرده باشم. اون موضوعی که شما مطرح میکنید من به همش زید نیستم. ما این خیلی نیست که مثلا بگیم شما از سر تا نوک از آن تا یا که اکای شاوکت کریتیک هم رکلام کو اکای شاوکت نه والا با یک برادر به نزدیک یک ماه زیاد شد صحبت کردیم گفتم خود تو چی به حق خورد میکنی تو برای چی تو دشنام کرده گپ میزنی میگوید من نقص گپ زنم هیچ کس من تماشا نمیکنه وینیمانی طلب میدارم میگه این خیلی نمیشه این چیز نوسالم است دوستان. نه ما کریتیک میکنیم که رکلام کنیم همه چه فهمید اگر نه همشون اکو شما نگاه کنید از گپای نبوده عزت الله برادر از گپای نبوده ما همین خیلی کمبودی های داریم که همین مخالفان سیاسی همین خیلی کمبودی های دارد که حقانه به کریتیک نیاز دارد. بیاید ما به همین نفران نیاز داریم که واقعا کمبودی های ما رو آشکار کند و بولش کار کند و به ما گپ زند که شما همین کمبودی دارین و به همین اصلاح انمی کمبودی ها نیاز دارین و ما از او گیریم اصلاح شویم. لیکن از نابوده وای میکره از بودش زیادتی نابوده گپ‌های اووره گفتن این اصلاح کردن این کریتیک نیست دوستان. کریتیک داره بیاید مهنت کنین دوستان مردم یوبین چون که آدم در داخل خودش کمبودی کم میبیند از بیرون دیده میشه. مثل آینه خدمت کنین ما اصلاح شویم. لیکن با چند چیزی که مثال گریم به شما من ایراد گرفتم ملاحظه کردم شما گفتید به خوجیناتون مخالفان بگویید این گپا کریتیک نیست دوستان. این گپا بهتان است. بین کریتیک و بین بهتان و بین کریتیک باید فرق کنید. این فکت هست این در گوگل هست. من همچنین جوانی اصلی بسیار جوانی که من تحلیل کردم گفتید مفتش کار کردم گویم که این گپ ویدیو است نگاه کنید نگاه کنید من پرسیدم که شما این گپ از کجا یک تا چیز میگم همین 5 تا دوزا بیوران گرای کو یک تاش ران سودی می باشد همه دوزی کالی هم با بور میکنن و سیستم هم خیلی کار میکنه ده دیگه روش جواب میده همون باید رایکو همه دوزی کالی امامالی با بور کرده دیگر را سفید کردن ممکن نیست. هر کسی که نه دوستان نگاه کنید باز شما کالی شنونده گرنگ میکنیم هم کالی خودمون گرنگ میکنیم هم خودمون خسته میکنیم به یک نهایت رفته نمیرسیم. نگاه کنید من گفته شدم که شما وقتی که میگید که مثال گریم مخالفان به خوجینتون گپ زنید این گپ علیکای هم تأخیر است هم بهتان است. وقتی که مثلا مخالفان به خوجینتون گپ زنید گفته گپ میزنید حتما خوجین نامشه گیرید همه مخالفان نامشه گیرید بعد این میشه تحقیق یک بولش کار کردگی هستید و میگید که من در این باره فلان قدر کار بردم با فلان مثلا گریم اطرافیانش گپ زدم فلان دلیل دارم فلان ثبتش دارم فلان چیزش دارم همین چیز این کار شما فایده میبرد به مخالفان که با این کار شما به مخالفان خدمت بشود
به مخالفان این کار شما خدمت میشود و از همه مخالف خوجایندار خودش کنار میگیرد و همه مخالف خوجایندار شناخته میشود، خوجایین شناخته میشود، بلکه کار کرده ایستاده شناخته میشود و مخالفین از او خودش کنار میگیره و به مخالفین شما خدمت میکنید. همچون یک مفتشی که مثلا تجربه مفتشی داره. لیکن هم تو اگر از عثمان گپ زده ایستادگی باشید این گپ فقط از زبان خودشون بی بی سی به هست انسان ها خطاگیش به کلا میگیرد. تمام راست ما گفتیم ما از نوانی زبان خودشون گفتیم کجا به خطا کردم من یگان جا به خطا کردگی نیستم یگان ما خطا گوید که مثلا اگه من خوجینی مثلا همین بی بی سی به گپ زدگی کی است کی خوجینی من گفت همونجا من نپریمیر میگفت که ما من گوش کنین یک تا چیز دیتیل даже хайку любой политики дунё просто тоҷико аҳамият наметиҳад деталь ба любой дунё ин давлато деталь ба аҳамият метиҳад аналитикои ба қувват деталь ба аҳамият деталь ҳамехе ки вақте ки ман кор мекардам мо ҳаминҷа ба алоқа доштем ин давлатои низом чиош кати ҳамун политикош ки рафту омад доштем бисёр وقتی که بی سر نوک شده حضورم رفته اومد دارد به گاب دارد مثلا اگر مناسبت دارد مناسبت مایلی باید باشد دیپلمات باید باشد من به طرف نیستم. گوش کنید یک تا چیز وقتی که امام علی رحمان میگیریم امام علی رحمان سری قدرت اومد چی خیلی بود ساروا یا کی سید عبدالله نوری وقتی که همون حزب تشکیل کردن همون آدمایی که سر به همون حزب و حرکت بودن همون آدما میدانی حسابی منبری آمده بودن ده پدرشون نبود فهمیدی نه خودشون آمدن تشکیل شدن ساخته شدن آمدن همین میدانا با همون آدما چه خیلی بود فرقیت همون آدما آدمی پلیتیک و تجربه داشتگی مانیپولاتور اینتریگان خراش ایکو پوزیشن بازی میدارن برای ان همون چیز این چیزا دنیا میدوند فکت هست دلیل هست آدمی که تجربه دارد و مانیپولاسیون میکند اینتریگا میکند بازی های میسازد شتابی دیگرای جلب کند نو جلب باید همیشه باشد که مردم عادی قربان نشود مردمی که مردم دیسویتینا вообще да مردم باید آزاد شود آزاد شود مردم وقتی یکجا میشد کدام وقتی که من میدونم میگم من اینجا خیلی نه که خطا داشتیم اصلاح میکنیم نه انا اینجا من خیلی اینم خیلی حالتو با خطا کردیم گفتگی این گپای استاد کبیری راستی گپ من میگم برنامه شما گفتگی که مثلا اینجا خطاگی ها بود اینجا خطاگی ها بود میگم من این چیز تصدیق میکنم خطاگی تان گرفتن گفتنی گپ نیست که من خوجین دارم بعد وقتی که آدم تجربه دارد شناس پیدا میکنه کجا رفته شما انمون گپی شما میرم خوجایی میرم وقتی که میگوید که انسان من دپوتات بودم رئیس حزبی 30% میدارد میدونین چی 30% رئیس حزبی 30% نبود 30% زمین میدارد وای دیگه پروتکل یک طرف نمونم 30% و رسورس میدارد بایگری میدارد فهمیدین یک تا آدم روزی پهلوان تلخی سید عبدالله نوری حاضر زندان بشتد من خودم انمو سلید اودینای خدای نظر که رسلید بردگی وقتی که قپیدی و خودش کفان و یا دستگیر کردن 92 یا میکرایون و پولای پچکه بونم من سلید به تلیوش بودم پولایی که 1 2 3 4 میفهمیدن رقمش 1 2 3 4 5 و خیلی پول من ملیسه بودم مهم با اویلیک بنویسید 1 2 3 4 5 فهمیدین وقتی که کوفته برام اومده بود کی آورده دادگش ما میدونیم اونجا 1 قیمت دادم بود برای انمون ایکو برای رسورس جنگ بود 30% این رسورس است بایگری است کسی که بایگری به امکانیت دارد دست دارد و همه وقت لوبای بیزنس پارتنرهای دیگه دولتو قطعی و همکاری میکنند باید انمی نگفت باید انمی من برای شرطم بعد چه میشد بیزنس پارتنر خیشو تبار شناسبازی و کتی اوجه همکاری کردگی یا نپریمر همکاری چیزی دیگر است دوستان هر یک تاجر مثلا گریم همین تاجر تاجیکستان در خطای مثلا گریم دیلر دارد یا که خودش دیلری تاجرای خطای در تاجیکستان شده است بعد اونها خوجین یک دیگر هم پالیتیکا دیگه چیز است
سیاست دیگه چیز و است. در پالیتیکا مثلا شما از پالیتیکا بیزنس کلان مثلا گریم مردم قربان مردم میفروشن. حاضر هم مثلا گریم همین ما در اطرافش هستیم کمی قامبغال بی پول بیچاره قامبغالیم. مثلا گریم کبیری پولدار است، مثلا گریم ده ها شریکای تجاری، شریکای مثلا استراتژی، شریکای سیاسی دارد. مثلا گریم با اونها صحبت میکند، کنفرانس ها دارد، رفت اومد میکند. بعد من میگم که اونها با خوجیناش رفت اومد کرده شده است. نه با آن نفرایی که همون تاجیکستان در حقیقت ناویگری را میخواهند و دیگر کاندیداتایی که از دیگر مناطق از قبیلی هم بسواد بود، آدمای بسواد بود از دیگر مناطق همش شکار کردن و زندان کردن و قتل کردن. این طرف من نموندم پروپوز کرد اینجا با اکن امام علی من خیلی پنجره کرده در تاجیکستان یک فیرما. ببینید مثلا گریم حاضر نگاه کنید محتوای صحبت شما رو نگاه کنید. اگر بدون خفگی مردکشه محتوای صحبت شما رو نگاه کنید، شما مثال گریم دیتال زاتیس بی بی سی میگوید که من اومد رفت شناخت داشت اومد رفت داشت انسان شناخت داشت من شما میشناختم این من شما سنم شما نگاه کنید دوستان همین یه بروری ماسکه کنم ادوکات اکیش ادوکات کار کرده هستی ادوکات کار کرده هستی نه نگاه کنید من نگاه کنید حاضر شما در صحبتتون محتوای صحبتتون چی است؟ محتوای صحبتتون فرض کرده خوجین دارد، گابزن دارد، مثلا گریم به یک چیز اشاره کرده است که میخواید ابروی کبیره بریزونید و اعتمادی مردم به کبیره خوجین دارد. امام علی هم خوجین دارد، امام علی هم خوجین داشت، سیفایزه هم خوجین داشت. برای آن همون جنگ تشکیل کرد، خوجیناشون سر قدرت به آورد، ما همه غلام کرد. شما نگاه کنید این ما بریزه شدیم همه سببش امام علی رحمان 30 فایز 70 فایز دیگه هیچ کی بینامد نه اینجا با دیگه یکم کس بینامد نه آشکار باید بود. برای همین دوستان عزیز کسایی که برنامه برادر عزت الله دادوبوی فگوش میکنیتون یکم تر جدیتر اهمیتتون محتوای صحبتشون همین است که یک نفر سکریت همیشه گاب زنند و اعتماد مردم نسبت او بکنه. این خیلی کار نمیشه دوستان. سکریت نه فقط موندگی بی بی سی همه جمله رو در سخنرانی نه من شما به یک میگم وقتی که من گوش کنید ما اپراتیو کار کردیم نگاه کنید من یک سوال هستم سوال میتونم که واخری محیدین کبیری با پیش از اومد با همون یتیم چیخه امنیت خطی این واخر بعد این روان کرد. سوال لگی چیستی روان کردش گاپی خطا انسان با گوش کنید دوستان روان کرد گاپی خطا روان کارتون گاپی نادرست برای اینکه برای این روان کار دلیل نداره مورد دلیل یافته نمیتونید برای روان کار اگر مثلا همینجا بیسته شما مفتش کار کرده گیسید به همین گاپتون کبیری بخیزت گوید که همین من تهمت کرد یتیمی من روان کرد گفت شما به همین گاپتون در پیشگوی قاضی جواب سود جواب داده نمیتونید چی در کنم این گاپ دلیل زاب سمانه موزم جبا آخر کبیری نگفت است من یتیم کبیری با که محمد اقبال برنامه کردی میدونید ما گرفتگی باشی من این سوال در معذر عام با کبیری دادم که با یتیمی چه گفته شوندی در اونجا کبیری نگفت است که من یتیمی با اروپا روان کرد شما چی گفته شدید نه نگفت است شما برای چی خیلی گپ زده شدید گفته شدید که گپ ندارم وزیر امنیت وا خورده بعد تو کلیدار میکند که برای من تاجیکستان گرفتگی من تاجیکستان چه گرفتگی من خودم میدونم چه من برآوردگی نه شما نگاه کنید باز شما اگر کبیری سود به تدی گوید که همین آدم من تهمت دارد گفته شده است که کبیری من با اروپا روان کرد ولی تیا من کتابو سودید میکنم سودید لوگو جمعیت چی دلیل میارید همه کسا یک جایه شما سود بتیان من دکازات میکنم که وای کیست من کیستم من اینا
آروم Да. باشید عصبی نشوید Да. Уверен ҳастам. اون مثلا گریم دلیل نداره چی در کنم اینجا Не, اینجا با دلیل سخن زبان. آخر وای در سخنش خودش اقرار مثلا گریم اگر همین گپی سری می بود نگاه کنید اگر همین گپی سری می بود و حتی واخورش با یتیم مثلا گریم برای آبروش یک ضرر میکردنش میدونیست کبیری تو پای نه این گپ خودش افشا نمیکرد اون کس نمیفهمید شما یک چیزی گفته شده و خودش گفته شده که من آدمای داخلی و بودگی من آدمای خودی و یسنکی آدمای خودشونایی که یسنکی من آدمی گوجو تمام و این نمیاد یسن من کار کرده هستم در همین سیستم و میفهمید شما من گوش کنید همین سیستمی کار کرده نگاه کنید من از روی گپ زنیتون بو خفه نشوید دوستان من از روی گپ زنیتون هم تو با میتونم که همین کسب خودتونه تقریبا 25-30% میفهمید خلاص نه خطا است بیایید داش کنید یک حالت اینو داش کنید یک حالت بگیرید داش کنید من من شما میگم ادبی گپ میزنیم ادبی قرار درباره آغاز نمودن پرونده جنایتی مفتشی کلان فلان موادهای پرونده جنایتی را نسبت آدینه خدای نظر کی پاوری گوش کنید کی آشپزی محیدین کبیری بود در مورد سنجش قرار دادن معین کرده شد که 25 مارس سال 2012 هنگام گوگل به در آمدن شما دیده معین کرده میتوانید که آدینه خدای نظر کی است و خود را ترک کن سبب ترک کردن چی بود برای آنکه روز بین المللی نوروز بود باید خودش میرفت خودش در استادیوم در نوروزگاه میترک کن انا همین سیتواسیون ساخته بود انا این میشه حالتی کار با چی گفتم شما با همین کبیری گوگل بهای همین کبیری تشکیل کرده برای چی آدم خودش کفن پیش از مردنش نام محیدین کبیری گرفت برای چی بعضی آدما مرد نام امام علی گرفت ما با ثواب پیدا میشن ما کار کردیم هستیم دیدگی هستیم این چیزا شما نگاه کنید اگر همین مایده ترین دلیل خودشه شما مفتشید اگر همین چیز باز ما مفتش بودم من همیشه میگم روزی پهلوان کسی که نیستی لحظه باید روزی پهلوان نشون تیام صورت نشون تیام روزی پهلوان روزی پهلوان نشون تیام باور کنید شما مفتش بودید میدونستید نگاه کنید با در گوگل جون بود است این گپ همین گپ مایده ترین دلیل خودش میداشت کبیری در اروپا پناهندگی نمیگرفت محکم میشد به تاجیکستان استرداد میشد و مایده ترین دلیل خودش میداشت این سیستم شاید اینا همین سیستم ساخته بودن که برای مبارزه با تروریسم بودن اونجا میریم با همون دیگرایی که اکستریمیسم برای اینکه رگلامنت بود سال 1970 اینا پاسپورت زور میکنن اشرفنامه‌های بین المللی پاسپورت زور میکنن اینا برای پاسپورت زور میکنن شما همچون فولبین گام زده شده نه رزولوسی من خونم من شما با امور روزی پهلوان نشان تیام روزی پهلوان چون میگه شما از همون چی شما به یک چیز احتمال داده شدید فولک شده شدید و فول خودتون گفته شدید که این دیتال نه نه شما وقتی کبیری با یتیم ششتگی شما نبودید این گپ خودش کبیری گفتگی است کبیری این گپ رسانه‌ای کردگی است کبیری پنهان میکرد شما میکشودید افشا میکردید این گپ صحبت این گپ دیگر بود یک کبیری روش میکرد صحبتش با یتیمی و پنهان میکرد به هیچ کس نمیگفت که با یتیمی صحبت کردگی است یک بار عزت الله در دوبایف میبرد اینا دکزاد میکند که مثلا گریم پیش از برآمدنش محیدین کبیری با یتیمی گپ زدگی است و گراف فلان کارا که گفتگی است یتیمی واسه همین کار است محیدین کبیری این میشد این دیتال گپ زدن دیگه شما یگان که در این باره تحقیق کردگی نیستید هیچ چیز نمیدونید فقط همین گپتون گپ خودی کبیری است نه الان شما اینجا به هایکو اینجا میدان پیمان ملی نیست اکوی شوکت حرمت میکنم من کانکریت من شما میگم که اینجا میدان پیمان ملی نه اینجا میدانی حرکت سیاسی مردمی تاجیکستان فریدم پشتی من نویسگی مردمی است ما آزادی میخواهیم از دست انمی کلانایی که شما حمایت دارید تمام صحبتی من انا همین بود شما که کجا به خطا گفتم بخشش کریتیک کلانو باید پراویلنا قبول کند
правильно тасдиқ кунад, мардуми оддӣ ба ҳайку мардуми оддӣ ба ҷабр набиёрад, мухолифе ки аз дига манотиқ асту мебиёд анами давлат ба зану фарзанду дигарош ба чаққа нашуда ҳайку хонавайрон ранги эмомалӣ мекунад ку анаму корошонам накунад. миллион факте дорам ки мебурорем ки одамоя мегӯд ку ман мехоҳам ин чизоя чи эмомали раҳмон ҷа қатл мекунад чи эмомали ино даҳмарда ҳастанд, ино чӯпон ҳастанд. ман гӯспанд ҳастам, ино чӯпонам. гӯш кине, ман гӯспанд нестам, ман чӯпонда чиам муҳтоҷам нестам. ҳамчун тоҷик гӯш кине, шумо ҳимоя каросид, шумо адвокат майли позитсияи ҳизбай ҳаракатай майли позитсияи ҳаст доштосид, позитсияи доштосид любой хел. лекин ман шумоя мегӯям ки мана ҳаминҷа ман ҳамин ману шумо зиёда аз 2 соат шуд ки суҳбат дорем, 2 суғдия гирифт, инам хелӣ кард қандида 6 таст ҳамино ку ман айку من به اختیار خودم وارد شدم. ман гӯш кунед, ман ана ҳамиқа мегӯям ки ягон так ман инова хизмат намекунам. суғдӣ ҳамаш кунад, занотона ҳайку буромада якаши гуфт. зани мардуми суғда чи гуфт? гӯш кунед, зани мардуми суғда чи гуфт? зани вес мардум ман ҳаминова ман инова тал наметиям. ман шумо гуфтоза ман физически способност дорам, чи ақлӣ, чи ҳама тарафа медонам. аз забонашон ино тил хӯрдагӣ ҳамаи факт дар гугл аст, ҳама ҷоро занешин ҳаст. ана ҳамино геноциди мардуми тоҷикиам даст дорад қатъи эмомали раҳмонаш. ман ино ошкор мегӯям. касе манда чизе мегӯд предъява дорад, даъво дошта бошад, даъво дошта бошад, агар даъво ана ҳамин давлатҳоро қабул дорем ва пуст муроҷиат кунад, пуст мерем судитса мекунем, баҳс мекунем, суд ба ман исбот мекунам, факт меёрам. любой ҷоба. مثلا از همین 2 ساعت گفته 2 ساعت یگون تا فکت گپ زدید می؟ فکت BBC به خودش میگوید که من همینجا اومده میرفتم. دویمش پیش از اومدنش امنیت کسی گفت سیامش بشونید سیامش هم میگم آبدینای خدای نظر که خودش کفان 25 مارس 2012 برای چی شش میشد. آخران ترکتی که مسکو شد 22 مارس 2024 چی به شش میشد. یکم چی 12 فوریه 1992 چی به 24 شش میشد. 24 کسی کشتن. همه ترکتایی که ترکیه دیگه جا باشید چی به شش میشد. سوالی ما کانکریت نبرد چی امامعلی رحمان چی کسایی که انم قصال اداره کرده اومد جواب داد. انا سوالی من کار متخصصی که 11 سال کار کردم. من فقط تفکر شما. حالا شما گوگل بخواد نگاه کنید دوستان، شما در کجا زیاده روید؟ شما گفتید که من میلیون تا دلیل دارم. برای میلیون دلیل گوگل نیستن آدینای خدای نظر نیستن. 70 تا آدم است نیستن میبرو آدم همه آدینای خدای نظر و پشت شکوه گوجا بود قطعی کی بود چند سال راست بود همشه بیاد به نوبت گپ زنیم. نگاه کنید شما مثلا گفتم آدمی که گفته شده میلیون دلیل دارن 2 ساعت باز آدینای خدای نظر گفته شده نوم دیگه کسی نمیوبه. همونجا سرشد پرابلمی من وقتی که انا همون خودش کفوندو نومی کبیری دشنام کرد نومی کبیری گشت نومی کبیری دشنام کرد روز نواز بود. انا همونجا ایکو KGB ماده چسبید فهمیدین. من مفتش بودم. مفتش یک شعبه عدل یک لیتینم خدای نظر دیگه با یگون گپ دارید می به غیر از آدینای خدای نظر. значит терак هیچ معنا نداره. شما بغیر از آدینای خدای نظر آدینای خدای نظر اگر شاکم شما پروسه دو سوختی یک دیگر که جان مونده ممکن نیست. هیچ کس من اوزات اوزات نیستم. اوزات من هیچی ندارم. او باید او همه چیز او میدونم که او همه چیزی منو گرفتگی فقط سوختی میداریم. نه من به شما یگان دشمنی ندارم، یگان غرض ندارم و شما یگان جای منو کم نمیکنید. من اینجا دوستم 2 تا چیز از شما خواهش دارم. 2 تا چیز من گفتم وابسته فقط گپ من نبرید. من حقیقتی گپ تمام میکنم میبرایم.
دو تا چیز از شما خواهش دارم دوستان. همین هم وابسته به طلبات خودتون، وابسته به صحبت خودتون خواهش میکنم و همین دو تا چیز وقتی که شما اتحاد میخواهید، همبستگی میخواهید، پرینسیپ های اتحاد همبستگی رعایت شود که در کدام حالت اتحاد همبستگی به میان میباید. همین چیز فکر کنید، اندیشه کنید و مهم نیست که ما با هم فکر باشیم، یک خیل فکر کنیم، یک خیل اندیشه کنیم، این مهم نیست. مهم اون است که ما اقلا به گپ‌های نبوده یکدیگر نکوبیم. بگذار یک چیزی که دلیل دارید، یک بار زنگ زنید گوید که مثلا گریم به خودش یا که به اطرافیانش زنگ زنید گوید که من همین چیز بحث کردنی قطیش. من باوری دارم کبیری هست دیگه در رأس نظر کی هست، همین شخصانی که هستن ایشون عبدالستار هست یا اسلام الدین سعیدی هست، محمد جان فیض رحمان هست، بابا جان قیمزاده، هر کی هست لوبای جای گفتگیتون من میبیاید، لوبای جای گفتگیتون من میبیاید، لوبای جای گفتگیتون در قطعیتون بحث میکنه. این یک. وقتی که در شما گفتید دعوت کردید و گفتید که فلان مسئله ما حل کردنم در فلان مسئله من به شما شبهه دارم و گوش نکرد گپتون و به جای گفتگیتون نامد یا که به زنگ تلفنتون جواب نگفت یا که به برآمد دعوت کردید و جواب رد داد، شما بگویید که من به برنامه دعوت کردم جواب رد داد یا اینکه من به صحبت دعوت کردم نامد، بعد من اینجا من رسانه‌ای کرده ایستادم، من اینجا گپ زده ایستادم. این گپ دیگر میشه، این گپ ارزان میشه و اینا دونسته مونید که بزرگان ما میگن که نصیحت پیش مردم سرزنش است. نصیحت پیش مردم نصیحت نیست، نصیحت پیش مردم سرزنش است. مردک ها گپشونه اگر مثال گریم از چیهای مثلا گریم از یک گریبان سر برآوردنی باشن، هماندیشه بودن سر نه پنجه برابر نیست. اونها پرابلمشون موزیکا مردک ها من از همون طبیعت ما، از فرهنگ ما مردم شرق هم همین است که اول دو مردک پرابلمش بین خودش حل میکنه، پرابلم بین خود حل کردن نتونستن دو تا مردک، این ضعف دو تا مردک است. یعنی از هر دوش یکیش ضعف دارد که پرابلم در بین هر دوشون حل خودش رو نمییابد. وقتی که حل خودش رو نمییابد بعد به گوش دیگران، به گوش بیگانگان رفته میرسد. برای همین من خواهش دارم که اگر ما متحدی میخواهیم یکم کوشش کنیم که گپ ما آدرس داشتگی باشد، دویم زیاده روی نشود در گپ. کریتیک پژالسته چقدر کمبودی های همین مخالفین دارد که واقعا به کریتیک نیاز دارد، اگر کریتیک نشود و اصلاح نمیشن. تحقیق کنید، از روی تحقیق گپ زنید، گپ زدگیش گنگ شود ایلو. از روی تحقیق گپ زنید، از روی متریال گپ زنید، گوید که مثلا کنیم همین خیلی کمبودی هست، باید مخالفین اصلاح شود تا این اصلاح نکند پیش رفته نمیتونه. این میشد کریتیکه. لیکن اگر مثلا گفتیم تخمینی گپ زنید، مثلا گفتیم از روی تخمین گپ زنید، اون که برای اینکه وایمه میکنن مردم قبول کنند گفتی من میلیون دلیل دارم که گپ زنید، این توغری نیست دوستان. من خودم شاهد، من خودم کار کردگی، من خودم فکتی که میدونستگی مفتستم، خودم به واسطه مفتش همون همین یک آدینای خدا نظر میلیون نمیشود دوستان. چون شما میلیون دلیل دارم گفته 2 ساعت آدینای خدا نظر گفتید. دیگر زاپیسایی که هست این انکون من نبالکی فقط امام علی هم خیر میکنم، این طرف هم خیر. значит ما امام علی رحمان مثلا گریم بازی گوش کنید نه برای بازی ما فقط قربانی کوشن و ما این فایز با گیرن و با نمیدونم چیکار کنن و با ولاس بیان نه همین امام علی رحمان حتی مثلا گیم همین امام علی رحمان اگر کارهای نکردگی باشد، جنایت‌های نکردگی باشد، یک رفتارهای نکردگی باشد، مثلا همین کار رستم قطعی میکنه، رستم قطعی با من رستم خوش باید من رستم خوش میکنم همون برای همین دلیل داشته نمو در کار است
اثبات داشتنمو در کورد به دلیل به اثبات گپ زنیم After هرچند getting مردم After قبول getting میکنن گپ زنیم кандидатура отонайку дута кандидатура Кабири Рустам ҳар душ ба ман кор кардаги шоҳиди зинда Гулмурод биям парвандаи оперативиша ман бурдаги задержаниёша гузарондаги одамоша манами устод одинаи худоинад ина дута ман шоҳиди зинда ҳама чиза гирифтам зан фарзанд тамоми кор хоҷаилошона гуфтам хоҷаил мегӯяд шумо эрони ҳайку доктор Шафави буд Швейтсария ба эмомали омад мана маҳкам кардан ҳайку як корое кардан ку ман ба худом ҳасту тамоми коғаз аст агар ягон вақт омадед инами коғазо ҳамаш тамоми созмони милал ҳама ҷо рафтагӣ ман нишон метиҳам ҳар як қадами мондагӣ ман ҳаминҷа ба ки чӣ корое ман гузаштаму киҳо пеши ман ба буромад барои ҳамон ман мардуми Тоҷикистон ба боя бор дига мегӯям ки ошкор инами 73 нафар Тоҷикистон аз ҷониби ҳайку аз ҷониби инамҷа ба ҳайку эрониҳоям ҳам ҳуҷум кардаги русҳоям ҳуҷум кардаги ман ростша мегӯям подстава мекунад афғон любой кас касе ки манфиат аз Тоҷикистон дорад лекин охири ҳамона кофта бурои ку ахираш ба чӣ мақомот любой кас охири ҳамона кофта бурои ахираш ба тоҷик меистад ки меистад дута клан меистад 70% 30% на суғдӣ на бадахшонӣ на душанбегӣ на местнӣ танҳо анамун ду региони ба ҳама маълум ҳама чи ғабз кардагӣ точно меистад ошкор ясна факт ман ҷабрида ҳастам гап доред акои Шавкат ман ҷабридаи ҳаққонӣ ҳастам ҳамин тарафо биям факт пешниҳод мекунам ой дӯстам шумо танҳо нестед дар паҳлӯятон дар қатори ҷабрдидаҳо мо ҳам ҳастем бародар зинда бошед саломат бошед саломат бошед алло нигоҳбонтон бошад дар паноҳи худо бошед ҳамин барномаҳои бахшиш ҷои баланд гап зада бошед бахшиш саломат бошед шумо ҳам ягон чиз гуфтагӣ бошам густохӣ карда бошам бубахшед саломат бошед дар паноҳи барои ҳамон мардум ин як баҳс буд акои Шавкат ҳам одами хуб ҳастанд мо ҳар чизе ки мегӯем барои ислоҳи миллат мегӯем барои он хатогиҳое ки бояд якта чиза фаҳмед шумо роҳбаро калоно намедонам чӣ Муҳиддин Кабирӣ чӣ Эмомалӣ Раҳмон чӣ намедонам ҳар касе ки боло бастед шумо аз болон поёна намебинед шумо даруни мардум ба нестед ман даруни мардум калон шудагӣ аз дохили мардум буромадагӣ муҳоҷират биям будам худам хизмат барафтагӣ худам хондагӣ худам кор карда будам ҳаминҷаш биям худам ҳаракат сохтагӣ байни мардум ба ки ҳастам аз поён болоя мебинам вес мардума мебинам чишми ман бисёр чиза мебинад ки чишми шумо шояд ки гӯши шумо нафаҳмад лекин бояд проблемая ҳал кард на балки хелӣ не ки як сағираи камбағала гирию анами хел кунию штоби вай даруни ҳамаи изучат кунад не бояд проблемае ки Рустами Эмомалӣ ба сари қудрат террорист ученик международного террориста Гулмурод Ҳалимова хочет прийти во власть вот терроризирует народ Таджикистана геноцид проводит угнетает унижает фаҳмидед анами чиз гирифта шавад пешаш як террористами переговор не веду ана ин буд гапи ман як бори дига ҳайко англисиша мемонем якта русиша мемонем забони хориҷи хати якта дига ҳайку франсузиша мемонем фаҳмидем якта охираш би немисия мемонему ҷамбаст мекунем барномая окей бародарои ман ниё кунем якум англисиша мемонем Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Ladies and gentlemen, world community, the United Nations and UN member states, leaders of world powers, international human rights organizations, internet search corporations, independent journalists, political analysts, bloggers, you are all the guarantor of peace, freedom, human rights, democracy all over the world. The people of Tajikistan and the Political People's Democratic Movement of Tajikistan AMOT ask you on the basis of Article 1 of the Declaration of Human Rights, all people were born free from the
Mother and their rights are protected on the basis of this convention and other international laws. In Tajikistan, 31 years have already been ruled by one President-e Rahman and his family. They usurped and occupied all branches of the state system and declared themselves God. We simple Tajik people did not feel freedom, human rights and democracy in our historical land. This family made true Tajiks an object, a tool and a slave. Tajikistan does not comply with international human rights laws. No freedom of speech, no democracy, no justice, no first free medical aid, no decent free educated common people, no electricity to the common people in winter. There is no communication and internet in the mountainous regions. No land for the working class to farm. There is no decent job. No minimum living wage. No independent media, journalist, blogger and leader of the opposition. No free business. No independent banking. All banks belong to his family and clan. The international law of the institution for the protection of families and children is not respected. There are no democratic elections. Society and the people are separated into one's own and another's. All these deeds are committed by his son Rostami Emomali using force, violence, tyranny, against the people and the world community in order to become the president without the will of the people. There is a real hunt for a crime against humanity, expulsion, repression, slander, setup, oppression, destruction, violence, genocide, the expulsion of lawyers, journalists, intellectuals and the simple Tajik people and nation from the historical land and even beyond it. Our wives, mothers, daughters and children are being killed, oppressed and raped. This family and clan supports, patronizes, sponsors international terrorism, arms trafficking, human trafficking, prostitution and drug cartel using international laws, conventions, even taking advantage of the trust of kindness and love of religion. If the people speaks the true truth about human rights, democracy, freedom of speech, freedom of religion in relation to him and his relatives, they will fabricate a criminal case, put him in prison for many years if he is active. They will kill him without trial or investigation. They bribed everyone. Tajiks exploit as cheap labor. This is the exploitation of man over man. Our dream thought is freedom, democracy, and we will speak, shout, with a loud voice and we will win. We ask everyone who watches us to subscribe to our channel, like, share our video materials and support us. The entire universe and humanity was created by the Creator of one whole for the benefit of each other. Stop occupation, expulsion, political repression, political intrigue, manipulation, modern feudalism and slavery, genocide, torture, discrimination of the Tajik people from the historical land. Freedom to all Tajik people. Sincerely, Izatalo Dadaboyev. چی نگوید جواب ایره نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود انا این بود انگلیسیش اناکون روسیش میمونیم بعد آلمانیش میمونیم روسیش میمونیم بعد آلمانیش میمونیم جنبس میکنیم Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба наркоторговли. Уважаемые дамы и господа, Всемирное сообщество, Организация Объединенных Наций и государства-члены ООН, лидеры мировых держав,
международные правозащитные организации, корпорации интернет-поисковики. Независимые журналисты, политические аналитики, блогеры, которые вы все гарант мира, свободы, права человека, демократии во всему миру. Народ Таджикистана и политическое народное демократическое движение Таджикистана АМУТ просим вас на основе статьи 1 Декларации о правах человека, все люди родились свободными от матерей и их права защищены на основе этой конвенции и других международных законов. В Таджикистане 31 год уже править один президент Рахмон и его семья. Они узурпировали и оккупировали все ветви государственной системы и объявили себя Богом. Мы, простой таджикский народ, не ощущали свободу, права человека и демократию своей исторической земле. Эта семья сделал истинных таджиков предметом, инструментом и рабом. В Таджикистане не соблюдаются международные законы о правах человека. Нет свободы слов, нет демократии, нет правосудия, нет первой бесплатной медицинской помощи, нет достойной бесплатной образованной простому народу, нет электричества простому народу зимний период, нет связи и интернета в горных регионах, нет земли рабочему классу для хозяйства, нет достойной работы, нет минимальной прожиточной зарплаты. Нет независимой СМИ, журналиста, блогера и лидера оппозиции. Нет свободного бизнеса. Нет независимого банковского деятельности, все банки принадлежат его семье и клану. Не соблюдается международный закон Институт защиты семей и детей, нет демократических выборов. Общество и народ раздельно на свой и чужой. Все эти деяния совершает его сын Рустами Имамали, используя силу, насилие, тиранию против народа и мирового сообщества, чтобы стать без воли народа президентом. Идет настоящая охота преступления против человечества, выдворение, репрессия, очернение, подстава, угнетение, уничтожение, насилие. Геноцид, выдворение юристов, журналистов, интеллигенции и простого таджикского народа и нации с исторической земли и даже за пределами его. Наших жен, матерей, дочерей и детей убивает, угнетает и насилует. Эта семья и клан поддерживает, покровительствует, спонсирует международный терроризм, торговля оружием, торговля людьми, проституцию и наркокартель, используя международные законы, конвенции, даже воспользуясь доверием, добротой и любовью религии. Если народ говорит истинную правду о правах человека, демократии, свобода слов, свобода вероисповедания в отношении его и близких, сфабрикует уголовное дело, посадить его на долгие годы в тюрьме, если он активен, убьют без суда и следствия, они подкупили всех. Таджиков эксплуатируют как дешевую рабочую силу. Это эксплуатация человека над человеком. Наша мечта мысли – это свобода, демократия, и мы будем говорить, кричать громким голосом, и мы победим. Мы просим всех, кто нас смотрит, подписались на наш канал, ставили лайк, поделиться нашими видеоматериалами и поддерживали нас. Вся Вселенная и человечество создано Создателем одной целой во благо друг друга. Стоп оккупации, выдворения, политической репрессии, политической интриги, манипуляции. Современному феодализму и рабству, геноциду, пытки, дискриминации таджикского народа с исторической земли. Свобода всему таджикскому народу. С уважением из Атолла Дадабоев. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود
یک تا دیگه زبان بین المللی میمونیم، زبان بین المللی که میمونیم فرانسوزی میمونیم، بعد آلمانی زبان بین المللی به داخل نمیشه، بعد جنبس میکنیم همیشه. اون چیزی که ما میگوییم در اساس فکت، اون صورت های دیدیستیم، من فکت های گفتیستم، لینکو هست، اوید нефсе таджики террористы и почему совершают таджики теракт, и кто стоит за этим, запись дорим, поёни ҳамун ба линко ҳаст. Линко кате медароен ҳар чизе ки ман гуфтаму баҳсо шудам инҷа ба ана ҳамунҷа ба ҳаст. Анамун записе ки онам поёни аними видео ба ҳаст. Анамунҷа ба линко кате ҳаст. Линко кате шумо медонем ки анамун ординаи худоназар ки видео ки ҳамаша меёбем ҳаст. فکت کتی گپ زده استیم که از داخل گوگل هست. گوگل ما به دلیل گوگل هر چیزی که میخواهیم، یک چیز دموکرات نویسیم گوگل نشان میتید، میخوانیم همون میکنیم. انا همون بایم گوگل پریتیاژن 33 سال اداره کنی و همش ثبت کرده. از سخن همینو با واسطه ژورنالیستای افیسیال دولت‌های چی داخل، چی روس، چی اروپا، چی امریکا، همش هست. پروست خودتون فقط رقم شکار است. رقم شکار میفهمم. برای همین میگذاریم چهارم به فرانسوزیش میمونیم، بعد نمیشش میمونیم. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Mesdames et messieurs, communauté mondiale, les Nations Unies et les États membres de l'ONU, les dirigeants des puissances mondiales, les organisations internationales des droits de l'homme, les sociétés de recherche sur Internet, les journalistes indépendants, les analystes politiques, les blogueurs, vous êtes tous les garants de la paix, de la liberté, des droits de l'homme et de la démocratie partout dans le monde. Le peuple du Tadjikistan et le mouvement démocratique populaire politique du Tadjikistan AMOT vous demandent sur la base de l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, toutes les personnes sont nées libres de leur mère et leurs droits sont protégés sur la base de cette convention et d'autres lois internationales. Au Tadjikistan, 31 ans ont déjà été gouvernés par un seul président, Euramon et sa famille. Ils ont usurpé et occupé toutes les branches du système d'État et se sont déclarés dieux. Nous, simples Tadjiks, n'avons pas ressenti la liberté, les droits de l'homme et la démocratie sur notre terre historique. Cette famille a fait des vrais Tadjiks un objet, un outil et un esclave. Le Tadjikistan ne respecte pas les lois internationales sur les droits de l'homme. Pas de liberté d'expression, pas de démocratie, pas de justice, pas de première aide médicale gratuite, pas de gens ordinaires instruits et décents. Pas d'électricité pour les gens ordinaires en hiver. Il n'y a pas de communication et d'internet dans les régions montagneuses. Pas de terre à cultiver pour la classe ouvrière. Il n'y a pas de travail décent. Pas de salaire minimum vital. Aucun média indépendant, journaliste, blogueur et chef de l'opposition. Aucune entreprise gratuite. Pas de banque indépendante, toutes les banques appartiennent à sa famille et à son clan. Le droit international de l'institution de protection des familles et des enfants n'est pas respecté. Il n'y a pas d'élection démocratique. La société et le peuple sont séparés entre les siens et ceux des autres. Tous ces actes sont commis par son fils Rustami et Momali en utilisant la force, la violence, la tyrannie contre le peuple et la communauté mondiale afin de devenir président sans la volonté du peuple. Il y a une véritable chasse aux crimes contre l'humanité, l'expulsion, la répression, la calomnie, l'installation, l'oppression, la destruction, la violence, le génocide, l'expulsion des avocats, des journalistes,
des intellectuels et du simple peuple et nation tadjik de la terre historique et même au-delà. Nos femmes, mères, filles et enfants sont tués, opprimés et violés. Cette famille et ce clan soutiennent, patronnent, parrainent le terrorisme international, le trafic d'armes, le trafic d'êtres humains, la prostitution et le cartel de la drogue en utilisant les lois internationales, les conventions, profitant même de la confiance, de la bonté et de l'amour de la religion. Si le peuple dit la vraie vérité sur les droits de l'homme, la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de religion par rapport à lui et à ses proches, ils fabriqueront une affaire pénale. Le mettront en prison pendant de nombreuses années s'il est actif, ils le tueront sans procès ni enquête. Ils ont soudoyé tout le monde. Les Tadjiks exploitent comme main-d'œuvre bon marché. C'est l'exploitation de l'homme sur l'homme. Notre pensée de rêve est liberté, démocratie et nous parlerons, crierons, d'une voix forte et nous vaincrons. Nous demandons à tous ceux qui nous regardent de s'abonner à notre chaîne, d'aimer, de partager nos vidéos et de nous soutenir. L'univers entier et l'humanité ont été créés par le Créateur d'un tout pour le bénéfice de l'autre. Arrêtez l'occupation, l'expulsion, la répression politique, l'intrigue politique, la manipulation. Le féodalisme moderne et l'esclavage, le génocide, la torture, la discrimination du peuple tadjik de la terre historique. Liberté à tous les Tadjiks, cordialement, Izzatullo Dadabouef. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود аз пушти анамин ҷангҳои сохта аз пушти анамин мардума худошон терактоя сохта худошон чӣ эмомалӣ раҳмон чӣ дигараш сохта мардума қатл кардан миллат нест мешавад порча порча уже шудагӣ бу нестам мешавад барои ана ҳамон мардуми тоҷик ба ман гуфтаниам ки ягона муборизаи ҳар як инсоне ки ҳаст озодфикр ҳастӣ дар дохили тоҷикистон ҳастӣ идеяи мустақил дорӣ ман бо мегӯм ягона мақсади ба озодӣ расидани мо ин якта чиз ҳаст ҳаракати армияи мардумии озодихоҳи тоҷикистон дар тоҷикистон аксарияташ ана ҳамунҷа ба ҳар як манотиқ бояд лидерои маҳаллии худаша кланои маҳаллӣ ба савод ҳастен мекушанд аймун радавой то генерала мекушанд раиси ҷамоат то вазира мекушад рустам мекушад рустам сари қудрат омадани ман шумо муфтосиям карон савоб шестви канали мо ба дароятон ҳар як аҳмун далери эмомалӣ то болои таҳлил кунтон линк аст линкати даромада таҳлил кунед линкати кай дастгир шудагӣ чӣ хел шудагӣ ҳисоб кунед математика як ҷамъи ду ино оқа ба савод нест ман бо шумо мегӯям ино оқа ба савод нест ки то иқа ино просто анамихе рӯйхате дошт ки код ранги агар 16 бошад например иззата агар 16 ба дастгир кард намедонам ягон коркаран ё умарали 16 яъне ки бар зидди 16 сессия шуд ё например суроб 10/03/2024 21 мешавад ҳисоб кунтон як ҷамъи ду сеюм регион бар зидди клан бар зидди худаша хӯрд бар зидди клан рафт клан худаша хӯрд анамихе система сохтаги ино 6 например мешад 12 феврали 1990 баҳман моҳи хунин гугл беменависон википедия шай ҳатто баҳман моҳи хунина википедия дорад википедия ки ҳисоб мекунтон 24 мешад 2/4 6 баъд 16 ноябри соли 1992 мегиртон основной кодои ман гуфтасам 16 яъне 16 дида боши бале ҳастам ана ҳамона шикор кара звали гирифтан ино ҳамаш о мардум о шумо вазифаи хӯрен шумо манфиата бинед ҳама о мардуми оддӣ шумо ба хӯрок аст
звани мегирӣ. Ин ягон давлати дунё бояд шуда набуд. Сабаби шикасти суд, сабаби ҳар чизе ки карден анамин коротон аст. ин кора на балки ҷониби ҳукумат мекард, ҷониби сифоизаам ки мансаб гирифта буд мекард. ман дидагӣ ҳастам. ман ина бояд чӣ накард. агар фронти халқӣ бошада роӣ мекарданд сифоизаи аз ҳизби наҳзат ошти шудагия ба сари фронти халқӣ қатл карданд ё зиндон карданд. агар ҳизби наҳзат ҳамун командиро ё активисто одамое ки ҳамун майдонҳои шаҳидону озодиро буд бурод агар роӣ мекарданд ҷониби фронти халқӣ барои шикорӣ. бас аст ин кор. мо анамин чизоя мо ҷавон ҳастем. ман кадри ҳамаи шумо ҳастам. ман кадри бегона нестам. ман ягон ҷои бегона ба хондагӣ нестам. ҳар роҳбаре ки любой давлати дунё бахонд ман мегӯям ки ман унҷо бахонд. ман Тоҷикистон хизмат карди, Тоҷикистон кор карди, шабу рӯз хизмат карди, Тоҷикистон кардаштам. ман ягон кас нестам. лекин бояд ана ҳамин чиза аз байн бурд. барои он ки сабаби ин тамоми мардум уҷа огоҳ шуд. ҷомеаи ҷаҳонӣ огоҳ шуд. геноциди шумо гугл ба тасдиқ шуд. геноциди шумо ки уҷа геноцид ком мондаги мо. ахирон линки ҳамин видео ба дароен геноцид ком ҳай дароен. уҷа геноцид ком фиксироват кардеста. ҳама фактотона чӣ суғди маҳкам карданд, чӣ бадахшонӣ, чанбеги ҳар касе ки маҳкам кардест. барои ана ҳамин чиз бояд бас кард ин чизоя. фаҳмидем? барои ҳамун ин бародарам буромад охиронша ман гуфтам ки олмония мемонем. олмония мемонем бародаро. баъд чӣ мекунем? ҷамъбаст мекунем. гуфтам хела гап задам ман. Наш главный враг – это и религиозные конфликты, терроризм, борьба, наркоторговля. Sehr geehrte Damen und Herren, Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen und UN-Mitgliedstaaten, Führer der Weltmächte, internationale Menschenrechtsorganisationen, Internetsuchmaschinenkonzerne, unabhängige Journalisten, politische Analysten und Blogger, dass sie alle der Garant für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Demokratie auf der ganzen Welt sind. Das Volk Tadschikistans und die politische volksdemokratische Bewegung Tadschikistans, AMOT, bitten Sie auf der Grundlage von Artikel 1 der Menschenrechtserklärung. Alle Menschen wurden frei von der Mutter geboren und ihre Rechte werden auf der Grundlage dieser Konvention und anderer internationaler Gesetze geschützt. In Tadschikistan wurde bereits 31 Jahre lang von einem Präsidenten Rahman und seiner Familie regiert. Sie usurpierten und besetzten alle Zweige des Staatssystems und erklärten sich selbst zu Gott. Wir einfachen tadschikischen Menschen haben in unserem historischen Land keine Freiheit, Menschenrechte und Demokratie gespürt. Diese Familie machte echte Tadschiken zu einem Objekt, einem Werkzeug und einem Sklaven. Tadschikistan hält sich nicht an internationale Menschenrechtsgesetze. Keine Meinungsfreiheit, keine Demokratie, keine Gerechtigkeit, keine kostenlose Erste Hilfe, keine anständigen, frei gebildeten, einfachen Leute. Im Winter gibt es für die Bevölkerung keinen Strom. In den Bergregionen gibt es keine Kommunikation und kein Internet. Kein Land für die Arbeiterklasse. Es gibt keinen anständigen Job, kein Mindestlohn, keine unabhängigen Medien, Journalisten, Blogger und Oppositionsführer. Kein kostenloses Geschäft, keine unabhängigen Banken. Alle Banken gehören seiner Familie und seinem Clan. Das Völkerrecht der Institution zum Schutz von Familien und Kindern wird nicht respektiert. Es gibt keine demokratischen Wahlen. Die Gesellschaft und das Volk sind in das eigene und das andere getrennt. All diese Taten werden von seinem Sohn Rostami Emomali mit Gewalt und Tyrannei gegen das Volk und die Weltgemeinschaft begangen, um ohne den Willen des Volkes Präsident zu werden. Es gibt eine echte Jagd nach einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Vertreibung, Unterdrückung, Verleumdung, Inszenierung, Unterdrückung,
Zerstörung, Gewalt, Völkermord, der Vertreibung von Anwälten, Journalisten, Intellektuellen und dem einfachen tetschikischen Volk und der einfachen tetschikischen Nation aus dem historischen Land und sogar darüber hinaus. Unsere Frauen, Mütter, Töchter und Kinder werden getötet, unterdrückt und vergewaltigt. Diese Familie und dieser Clan unterstützen, bevormunden und sponsern internationalen Terrorismus, Waffenhandel, Menschenhandel, Prostitution und Drogenkartelle unter Nutzung internationaler Gesetze und Konventionen und nutzen sogar das Vertrauen der Freundlichkeit und Liebe zur Religion aus. Wenn das Volk in Bezug auf ihn und seine Verwandten die wahre Wahrheit über Menschenrechte, Demokratie, Meinungsfreiheit und Religionsfreiheit sagt, wird es ein Strafverfahren fabrizieren, ihn für viele Jahre ins Gefängnis stecken, wenn er aktiv ist, und ihn ohne Gerichtsverfahren oder Untersuchung töten. Sie haben jeden bestochen. Tadschiken werden als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Das ist die Ausbeutung des Menschen gegenüber dem Menschen. Unser Traumgedanke ist Freiheit, Demokratie und wir werden mit lauter Stimme sprechen und schreien und wir werden gewinnen. Wir bitten alle, die uns sehen, unseren Kanal zu abonnieren, unsere Videomaterialien zu teilen und uns zu unterstützen. Das gesamte Universum und die Menschheit wurden vom Schöpfer eines Ganzen zum gegenseitigen Nutzen geschaffen. Stoppen Sie Besetzung, Vertreibung, politische Unterdrückung, politische Intrigen, Manipulation, modernen Feudalismus und Sklaverei, Völkermord, Folter und Diskriminierung des tetschikischen Volkes aus dem historischen Land. Freiheit für alle Tadschiken. Mit freundlichen Grüßen, Isatolo Dadaböv. کی میگوید جواب ایران نزدیک خلق چی جواب میتید که ما امروز آبروی تاجیکستان را در عرصه بین المللی فراوردیم دیگر مقصد دیگر نداریم ملت نیست میشود دولت پارچه پارچه میشود برای انا همین از مردم تاجیک خواهش که در اینجا دیگه امام علی رحمان دا کمانده که داشت از منطقه همون کولوب ولایت کولوب میگم من خطلان نمیگم خطلان ساختگی امام علی رحمان برای مردم دیگه جا بودن کولوبی هایی که اساسا کولوب تازه بود و قطعی میدان سیاسی بود همشه نیست کرد نه برای همون ولایت کولوب میگم من وقتی که خطلان نمیگم قهر یگان کس نکنه فهمیدین وای ساختگی چیست مغزشویی است وای تاریخ خونین گوگل بنویسین تاجیکی نویسین سگدیچی میبرد باکتریچی میبرد فهمیدین باکتریچیش به انمون مردمی کولوب و انمون منطقه های قرغان تپه همه انا همون میدارم بعدا سگدیچی بود و برای همون وقت کولوب شد برای همون اینا گرفتن و برای مغزشویی کردن خطلان آوردن خوتلان میگه کتابای مقدسی اگر گیرین من گفتم که دلیل امام علی میگیرین 3 تا 6 15 ایون 2022 میشد 3 تا 6 میشد دستگیر کنیش همش 15 1 جن 5 6 ایون 6 ماهگی 2022 3 تا 2 6 3 تا 6 دلیل امام علی سر کنین هست برای همون اینا کتابای مقدس به هست ملتایی که دولتای ویران میکنن خنانتیانی میکنن فهمیدین خطلانی میکنن فهمیدین اینا همون هستن کتابای مقدس اگرین خانه نمو 6 رقماشون فهمیدین کتاب مقدس که کار کنین یا سوره 24 آیت 24 قرآن اگرین خانه فهمیدین نو پروسا کولوب مخشویی کردن مردم کولوب سوکتی یک تا گنتیکه یگان وقت جدا نمیشد انمینا خاطرش همه نبروره سوخدو کولوب جدا نمیشد این یک گنتیکه است یک خون است شما انمینا خاطر نبرورین هر کسی که لبوی تشویقات و جدای اندازه میکنی فهمیدی برای آنکه همش
فستان کو تاجیکی مینویسی سگدیتی باکتریتی میبرد بعد درو داخلش به همجا نویسگی ژنتیکی که همون خونش هردش یک همش یک اینو تاجیکی یکم برای انا همون چیز این چیزا بسیاری ها میخواهد که انا این چیزا سر کنه لیکن یک وقت مقصدش به نمیرسد هر کسی که در کجایی که انا این چیزا میبینین گوگل خطی کنین تاجیکی مینویسین برو سگدیتی باکتریتی ویکیپیدیا میبرد من نه بعد خونه خودتون تاریخ شناسایی پرسین هست آدمایی که نمیگوید این چیزایی که اینا ساختن اینا مخشویی کردستن برای انا همون دولت برای هم که خلنتیانی بود طلانی بود انا همونو ترکیه ویران کردن ایمپری ترکو بود که ترکوی ویران کردن فورسای ویران کردن پرسیسکی ایمپریا سور کردن اونجا بعد کروچه که اومدن ریمسکی ایمپریا ویران کردن بعد اومدن روسکی ایمپریا ویران کردن بعد اینا اون قطار کوه‌های کافکاز به بادیه‌نشین شدن برای کلخوز و سالخوز ساختن تاجیکستان سال 1924 که افتنامه شد این ارشیوی کگب استرب هست اینا آدما میدونن آدمای درکاری هست وقت ساعت اومد میبرورد که اینو کی است فهمیده اما آدمایی که همینای سری قدرت با آورد برای همونجا سر کنیم وقتی که 800,000 تاجیک بود هم وقت سال 1924 تاجیک ها جدا شدن 800,000 بود اونجا با ستالین همینای گرفته آسیای مرکزی روان همینو قدیم هون اسیمیلیت شد جو دودیم اونجا کلخوزا با کار کرده خونده زن و شوهر شده 100 سال گذشت بود دولت غصب کردن ملتی مویا پاسپورت مویا گرفتن زبان مویا گرفتن عرف و عادت مویا گرفتن یکدیگر ما با جنگ موندن فهمیدین قتل کردن زبان گرفتن و پول جمع کردن و غارت کردن و کشتن انا این از فقط اینا گوگل بدرا خون کدومت که چیزی میگوی اویدی من نه آن چیزی که من خطلان نمیگم قریه من ولایت کولوب میگم یا ولایت قرغان تپه میگم برای اون که من میدونم استوریا من انا این از حقیقتی حال برای همون با تمام مردم تاجیکستان آزادی کامنتاری به فریدom منشن تاجیکستان نویسین سبب همه بدبختی ها یکتا آدم رستم امامعلی سری قدرت به آوردن همینا پدرش جنگ شهر برای پدرش آوردن جنگ شهروندی هر کاری کردن آوردن برای بچهش آوردن انکن همه را کشته آوردن نشونده کرد نو بچه این از وای منطقه نمیدونم کولوب گویم ولایت قرغان تپه ولایت کولوب کلان شدگیش نه اونجای نانشان خوردگیش نیست این اونجای دوستان منه فهمیده نیست میکنه همونتون شما وقتی من کار کرده اکثریت کدوم میدونی که خصلتی من چه خیلی مردیم فهمیدین برای گپان جواب گفتم دروین خونه هر کسی که این مثال سایق اونمون فرخوری هایی که عبیدالله افتم یک حیات قتیش بود نه شکور اثر همه را میکنم میکشم من گفتم از جماعت تو وزیر و دیپوتات نیست میکنن روستم از ردوای تو گنرالتا نیست میکنن روستم از بیزنسمن قطوری که همین نوع که دوری علاقه تو بیزنسمن کلانتا میلیونرتا نیست میکنن دوستان از بلوگری که قطوری با همینا همکاری میکنین نیست میکنن دوستان برای چی برای آن که اکثر مردم تاجیک میدوند که رستم شاگردی تروریستی بین المللی گلمرود حلیموف است و مردم تاجیکستان رو تروریستی روایت کرد ترس داد برای همون دیگه دولت ها با 5 ترکتی که ترکیه دو بار ایران یک بار شویتسیا آلمان پیشگیری کردن благодаря مهم با امریکا پیشگیری کردن благодаря مهم دیگه دولت ها پیشگیری کردن благодаря مهم لیکن من شما میگم که اگر همین ترکت های حساب کنین انمون بهمن ماه خانی ماه 6 میشه اگر من خودم شخصا 25 مارت بود 25 مارتی 2012 بود اودینه خدای نظرم میزنین میبرود من موندگی لینکش اینم
теракт будагӣ ва мезанен мебурад числовош кати ман ҳисоб карагӣ ҳамунам 6 мешавад охирон теракте ки дар Москва шуд ҳисоб мекунед 6 мешавад дигарошам худотон ҳисоб кунед дастгир кунӣ савоб шесова дароен канала савоб шесвашба аҳнун далери имомалӣ то болора ҳисоб кунед чақа касе ки мо мондагӣ линко қати худотон медароен ҳисоб мекунед тамоми созмонҳои байналмилалӣ тамоми давлатҳои абарқудрат мақомотҳои ҳамун хадамотҳои махсуси давлатҳои абарқудрат ана ҳамин коди ана ҳаминое медонад ман мардумама огоҳ кардам огоҳ кардестам ки дар ин терактҳое ки шуд зиёда аз 1500 одам ҷароҳат гирифт яъне тамоми давлатҳо ба мурд қатл шуд дига миллат дар нивай ба христиан ҳай дар нивай ба мусулмон ҳай суни мазҳаб дар нивай ба шиа мазҳаб ҳай дар нивай ба католик ҳай дар нивай ба евангелист ҳай дар нивай ба буддист ҳаст анамин зиёда аз 3-4 ҳазор одам травма гирифт ҷароҳатое ки пош нест дига ҷош нест дига ҷош нест зиёда аз 8.5 миллиард одам ана ҳамин записҳои тамошо кара ҷароҳати фикрӣ гирифт барои ин кор ана ҳамино ҷавоб мегӯяд ҳар касе ки ана ҳаминое дастгирӣ мекунӣ аз ҷониби ҳукуматату чӣ берунату ҳамаша ман фаҳмондам хушрӯ фикр кун ки ту дар кадом спискаҳо меафтӣ барои ҳамун зинда бошен саломат бошен ана ин буд оиди барномаи гурезае ки имрӯз ҳаст мардуми тоҷика қатл кардана бас кунену хулосаро биёену якҷо шуда проблемае ман сохтагим нест шумон сохтагӣ шумон хато кардон кураторое ки шумон ба ҳамун давлатдория ёд дод проекташа кашид ина хеле мекунен ҷанг мемонен хехе идора мекунен гуфта ёд дод хатогӣ ана ҳамун кард миллиардотоно гирифта пулотону маблағотонам ҳамун давлатҳо ба ана ҳамуно хато кард ман хато кардагим не ман ҳаққа мегӯям на аснамани факт мегӯям гугл факт аст ягон кас сафед кара наметавонад дигар ягон блогер ягон так ана ҳамин тема рустам ба эҳтиёт шав ҳатто русияда бошӣ ҳозир гап назадестан тарафтестан ки гапзан вақти барнома ба барнома кун не наздик меша Трамп нест мекунам барои ин ки вай идеологии туя мефаҳмам ба воситаи ту чанд касе ки инамин барномаҳое ки ҳукумата паддешка мекунад рустама анамунҷо ба шумо фикр накунем ки гугл намедонам телеграм любой ҷо кади мекунад ҳамунҷода таъриф мекунем фейсбук кади унҷо установид не ҷомеаи ҷаҳонӣ установид мекунад кадомат ман болои эмомали раҳмон ба намегӯям эмомали раҳмон чизе кор карагӣ вай хизмат карагӣ хизматашам ҳаст чӣ кабири ҳам хизматошон ҳаст гуҷое ки хато но рустам ба эҳтиёт шавем ки сабабаш анамин чиз аст барои ҳамун ҷомеаи дунё ба нишон додан ва рӯймолу дига чизҳои ман кард ки штоби оппозитсия мухолифо нисбати ҳамин чиз як қаҳру ғазаб кати суҳбат кунаду оянда ба бо мухолифое гӯд ки ва ё террористум бо ма чӣ намедонам бо терроризм нашуд анам проектош нашуд асосан барои анамун ки тамоми терактҳо ба кодашай деражденишай ҳам теракти Шветсия ва дераждени Рустама теракти Шветсия шудаги соли 2017 да медроен ҳам записи мо ҳаст ҳамунҷо мебинен Акилов Раҳмат номаш одаме ки худаш такондаги мебинен ҳама ҷо ба кодошон ҳама ҷо ба ҳай ина ман мегӯям ҳамчун мутахассис ҳамчун тоҷик ман намехоҳам ки шумо анамин глобални вес дунё ҳуҷум мекунад ино вес дунё ози корошона ҷамъбаст мекунад анамино мечаспад вес дунё ҳамсоя кишвар Ӯзбекистон Қазоқистон ҳама мечаспад Русия ҳама мечаспад анамино ва Амрико Аврупо ҳама мечаспад Ҳиндустон намедонам Покистон ҳама медарод ино барои он ки ино дар тамоми давлатҳо карагӣ ва ё шаҳрвандои Тоҷикистон набуд ҷоҳое ки ино карагӣ ино ҷомеаи ҷаҳоне тарс ба биёрем анамун ба фикр кун аз радавоят то вазирата аз раиси ҷамоата то ҳамун депутату дигарата аз мухолифи қаторӣ то мухолифи болоита
این چیز فکر کن که نزدیک شده ایستاده است. وقتی که نزدیک شد شما دیدستین که از تمام جای ویزای بیکار کردستان تاجیکستان کردی، ای امریکا دپارتاسیون کنن، امریکا بوجه قپیدن سر کردستان، تمام دولت ها میکنن روی میکنن تاجیکستان بعدا من میدونم که چی میشه، نه نمیگم میگه برای نمیقه همشه چی بیریم بودگیش چی داخل بودگیش نیست میکنن. اینو میدونم کتابای همون آدمایی که دنیای اداره میکنن و یا کتابای همون مقدس که تکارون و خداوند باوری داره، نه شما میگم. من گفتم اگر همین جنگای اوکراین بگیریم 16 ایون 2021 وقتی که همون رهبری پرزیدنت امریکا با ولادیمیر پوتین بخورد در شویتزاریا حساب کنه 3-6 یاد میشد، یعنی 3-6 انیخره نیست کردن در کار اپراسیون. فهمیدین 3-6 رستم یکی از اونها، کلن امام رحمان یکی از اونها، انمی همه گلوبال پرابلم ها برای انمیشه آدمای معین کردن. من مردم تاجیک حرمت میکنم و اینجاش برای شما آدمایی که شما میفهمیتون همین چیزای فهمین که دنیا دست خدای ترسا. آن چیزایی که شما باور میکنین نمیدونم بسیار چیزایی که ساختگی برای شما افتوندن پول میتیم نمیدونم ولاس میتیم این شاو وای شاو الدین نمیدونم خیلی ریتو اپریدنانی کروگو برای ولاس باور نکن. وای چیزا همش ساخته شدگی برای شما معین کردن که او یا شما برای نفس و برای چیزتون نمیدونم ولاس تو دیگه چیز ناموس و ملت و سرزمین و همین زمین تفروختی ویس پلانت زمینه فروختی، ملت تفروختی ویس پلانت زمینه مردمش فروختی. انا میخوام استرکتورا که کار میکنه دنیا برای همین چیز نفتیم اساسا مخالفا و میگم که در اروپا دیگه چه هست اپریدنانی چه های یا میلیونرایی که شدگی و یا ساختگی میلیونرای میسازن. فهمیدین برای چی میسازن؟ برای آنکه دیگرا همون دیده بند شود همون کتی. فهمیدین هم خودشون پول میتیم میسازن نه کنترل میکنن. برای همون چیز مردم باید آزاد شود. آزادی تنها در امن باید مردمی ارمی مردمی باشه. باید در هر یک منطقه هر یک شهر هر یک ناحیه هر یک ولایت همونجا کادری محلی راهبری میلیشیا شود، سرداری پروکورور شود، سودیه شود، رئیس حکومت شود، آن همون شود. معاون و مایل از دیگر جا بیاید یک تا نیم تا نه حقی بسیار ندارد و حقی اونجا اداره و با مقصد دوزی میبیاد. وزیرای هم یک تا خطلانی، یک تا سعودی، یک تا بدخشانی، یک تا زرافشانی، یک تا نمیدونم غرمی، آنم خیلی باید باشد. این خیلی دیگه استرکتورایی که اینا ساختگی برای قدرت دست بگرفتن غلام کردن مردم تاجیک. من شخصا یگان وقت هر کسی که میگوید که من یگان وقت شما باید فهمید شخصی که دست در جنایت های قتل عام تروریسم مردم آسایشته کدام ملت نباشد. فهمیدین چی او مسلمان است چی او نمیدونم خریستیان است چی او بودایی است چی بدین است، هر کسی با مردم آسایشته ترک میکنن من یگان وقت قطعی باید صحبت نمیکنم. من صحبت میکنم حرمت میکنم این دیالوگشه نه آن چیزی که خطایی که شدگی وای باید فهماند ملت با اینا با کلا نمیگیرد نه فکتاشون اوجه هست. اینا تا آخر میستد آخر به همون آدمایی که همینو سری قدرت آورد همین آدما سری ما با لیدر ساخت همونو خودشون اینو نیست میکنن. سلامت باشین زنده باشین. همون دولت‌های ابرقدرت چه خیل همینو آورد انا میخوام نیست میکنن. یگان پرابلم نیست برای اونکه اینو خطایی که اینو کرد هم تیرکتایی که دیگه دولت‌ها بکرد و دولت‌ها این حال که حاضر پرابلم هاشون امو اپریدلونی کاراشون که دیوان نو نویسته موندگی تاجیکستان چه خیل کردن میکنن حتما میکنن و دولت‌ها گویند که
вай миллатое ки медонед кадомат дар Русия ҳасти, кадомат дар Аврупо ҳасти, кадомат дар Амрико ҳасти, кадомат дар дига давлати Туркия ҳасти, вай давлатҳо шумо территорияшон террор мекунед, қасд намегиранд? Не, чикор карастон шумо киед? медарояд ҳама якҷоя, тоза мекунад ҳамаша. ин аминоя тоза мекунад, ягонташ намемонад. мардуми тоҷик мемонад. саломат бошед, зинда бошед. якдигара дашном накунед, таҳқир накунед. хатогӣ, ҳамин хатогиҳо аз надонистани сиёсат буд. ино сиёсата намефаҳмад. анамун ба ҷинояткор буд. ҷинояткора ҷинояти вазнин ба талқат анамун ба бурдан ҷинояти вазнина содир кард, ҷинояти инсонията содир кард тамоми дунё ба. ино аввал Тоҷикистон ба содир кард, ҳеҷ ки намефаҳмед. баъд инои ҳама ке карданд ки дунё ба содир кунад, дига давлатҳо биям содир кунад. ино афти. мефаҳмед шумо? ино ягон хе сиёсат маҳорати сиёсӣ надорад. ман иноя ҳамчун маҳорати сиёсатмадор намешиносам. ино афти. анамун бозӣ ба афти сиё шуд, худошона сиё кард ҷон тамоми дунё ба. иноя бояд ҳамин хел мекардам. Google ҳамаи пространствои интернету давлатҳо ба зафиксироват шуд. тамоми спецслужбу зафиксироват кардам. маслиҳат кардам, решение қабул шудагӣ нест мекунанд иноя. ман шумо ба мегӯм. қаҳор маҳкамов раҳмон набиев овард. ҳамин раҳмон набиев рустами эмомалӣ гӯемгар, қаҳор маҳкамов эмомалӣ раҳмон бошидагар, раҳмон набиев овард, нест кардам, убрат кардам. баъд мухолифо гирифт 1 сол 2 сол натонист, нест карда пафтан ҳамаша эмомалӣ раҳмон. ҳамин айку ман гуфтагӣ ҳар коре мекунед, ҳар кадома мо ҳурмат мекунем ҳамотон. мо бадӣ надорам. ҳар касе ки даже ҳамин короям ки кардем хато кардем, ман шумо вақту соат биёд, мо ҳамонҷое ки гирифтем мефаҳмам чикор кардан дакор. ришат мекунам. ҳамаи проблеми шумо карагия. вес проблема отона ришат мекунам. лекин хатогия шумо кардитон, ин надонистани сиёсат буд. шумо аналитики ба қувват нести, ягонта. барои ҳамон инҷо буромада ман ба ягон чи нагӯем. ман наснамани Google мегӯм, наснамани факт мегӯм. нависем. чӣ ба ҳамин Каромат Шарипов 19, Иззат Амон, Далерс 6, дигараш 16, дигараш 6, ҳамин одамо терактҳо 6, баҳманмоҳи хунин 6. чӣ ба ҳамин оё туғри мегирад? савол ҳамаш ё или ҳисоб кара мекунад. ҳисоб кара мекунад, конечно. Преступник, каким бы ни был он умён, всегда оставляет свои следы. Это мои цитаты. Фаҳмидед? Цитати ман. Каким бы ни был он умён, он всегда оставляет следы. Анамино след мондан. След дар пространствои Google мондан. Притяжени 33 сол ба мондан. ва як кор кара наметонанд, нест кара наметонанд, ягон кор кара наметонанд. вай чиз ҷавоб мехоҳад. дар арсаи байналмилалӣ, дар ҷомеаи байналмилалӣ ҷавоб мехоҳад. дар назди давлатҳои абарқудрати байналмилалӣ ин кор, ин рафтор ҷавоб мехоҳад. барои он ки эмомалӣ раҳмона ҳамин тавр нест кардан дар кор. ҳатти клан планаша ҳамин чизои сохтагиш, чи дохил ба чи берим ба. анами хел чизои сохтин, ина бояд анам хел нест кардан дар кор. дига хел нест кардан намешуд. ин афтид ҳамаш анамин корро ба қӯш ҳамаш связ дорад. ин связои пробиват кардаги қапидагӣ ҳастанд. но ҳозир намегӯм. ам мақомотҳои давлат, амниятии дига давлатҳо. но современем ман шумо мегӯям ки як сар мекунам ку ҳамин саҳар хестем ки ҳамин шикору рафтод тамоми рӯи дунё ва тоҷикое ки анамин гапзаноба. баъд тагӯрос хеста шумо чӣ мегӯед? дига хел мехонед, мегӯед ки вай дар ҳақиқат ҳама хел буд. баром ки шумо ҳама хел ку. ман ҳамчун тоҷик гуфтестам ки пешкаш каросиам ки огоҳ бош, рав Тоҷикистон ё биё те моба мо ҳал мекунем. мо ҳамаи шумо ки кор кардем. гуфтам ку ҳаматон ки кор мекунем. мо ягон касо бадӣ надорем. ҳаматон ки кор мекунем, лекин дузӣ дига коро бас мешавад. ана ин буд сухани охирини ман. саломат бошен, зинда бошен бародаро. хеле гап задам. гурезаҳо ба сабру тоқат, муҳоҷиро ба рӯзи муҳоҷират.
муҳоҷира ҳам ҳаст. сабру тоқат не бояд активни шуд, бояд рафт дар Тоҷикистон, бояд озод шуд аз ғуломӣ, бояд озод шуд, мардум озод мекунад. ба умеди ягон кас нашавед, ягон кас шуморо озод намекунад. танҳо мардум мерад шумона рӯи дунё ба террорист муаррифӣ карданд, намедонам ҳама чӣ карданд, сиёҳ кара партофтанд. бояд мерен дохили Тоҷикистон, аз дохили Тоҷикистон ҳар як шаҳру ноҳия, клано, ама одамое ки давлат ба кор мекунед, ҳама якҷо шуда мубориза мебаред барои озодӣ. Дига ҳичи, барои озодӣ. фаҳмидед? ана ҳамун номе ки тоҷик дошт, анамуна барқарор карданд арсаи байналмилалӣ. барои анамақа мубориза баред. саломат бошед, зинда бошед.